स्मार्ट लॉकडाउन पर कितना अमल दरामद, कहां सख्ती और कहां नरमी, पुलिस और शहरियों का किरदार और कोरोना केसेस की बढ़ती रफ्तार पर करेंगे तफसीली गुफ्तगू कुछ देर बाद। सीवरेज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से सैंपल्स की कलेक्शन जारी। फसलों और समुद्र में गिरने वाला सीवरेज का पानी कितना खतरनाक है, इस अहम मामले पर तफसील के साथ करेंगे बात। अस्सलामुअलैकुम, नया दिन में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। हम मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बड़ी शख्सियत का तस्करा सबसे पहले करना पड़ेगा जिसका सबको बहुत दुख है, बड़ा मलाल है। मैं बात कर रही हूँ मारूफ ज़ाकिर और आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी की। आपके लफ्ज़, आपकी बात, आपका अंदाज़, पाकिस्तान का हर बच्चा, जो शख्स उर्दू जानता है वो आपसे वाकिफ़ है। कराची में आपका इंतकाल हो गया, बहुत दिनों से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ज़ेर इलाज थे। अब आपकी मैयत अस्पताल से इंशोली इमाम बारगाह मुंतकिल कर दी गई। और अगर नमाज जनाजा से मुतालिक आपको अपडेट करें तो आज बाद नमाज ज़ोहर अमरोहा ग्राउंड में अदा की जाएगी और तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में की जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्लामा तालिब जौहरी 1939 में भारतीय शहर पटना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वालिद मौलाना मुस्तफ़ा जौहरी से हासिल की। 1949 में वालिद के हमरा पाकिस्तान आए। 10 साल नजफ में आला दीनी तालीम हासिल की। अल्लामा तालिब जौहरी नजफ अशरफ से फारिगुल तहसील हुए। अल्लामा 1965 को कराची वापस आए। 5 साल जामिया इमामिया के प्रिंसिपल रहे और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद कराची में इस्लामियात के मुदर्रिस की हैसियत से तकर्रुर हुआ। अल्लामा तालिब जौहरी बेहतरीन खतीब होने के साथ साथ बेहतरीन शायर भी थे। शायरी का आगाज 8 बरस की उम्र से किया। अब तक अल्लामा खासी तादाद में गजलें, कसीदे, सलाम, नज़में और रुबाइयात कह चुके हैं। उनकी शायरी के मजमुओं में हरफ़े नमू, पसे आफाक और शाखे सदा शामिल हैं। 1968 में अल्लामा ने वजूद बारी के उन्वान से पहला मरसिया कहा। उन्हें उर्दू, फारसी और अरबी जबान पर उबूर हासिल था। जिक्र मासूम, निज़ाम हयात इंसानी, खुलफाए असनाए अशर और अलामात ज़हूर मेहदी पर मुश्तमिल दीनी कुतुब और एहसनुल हदीस के नाम से कुरानी तफसीर लिखी। दीन और अदब के लिए उनकी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। एक और बड़ा नाम हमारे दरमियान ना रहा। हम बात कर रहे हैं मुफ्ती नईम, जिनका इंतकाल हुआ। जामे बिनौरिया के मोहतमिम मुफ्ती नईम, इनको सपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने पढ़ाई। सियासी समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद नईम की तदफीन बिनौरिया आलमिया कब्रिस्तान में उनके वालिद के पहलू में की गई। और अगर हम आजकल की बात कर लें, इस दौर की बात कर लें, तो ऐसा कई बार हुआ। हम लोग खुशकिस्मत ठहरे कि हमें कई मामलात ऐसे मिले कि जिसमें हमने उनसे रहनुमाई हासिल की। तो ये बड़ी शख्सियात हैं, ये रहनुमाई के बड़े दर थे जो हम पे बंद हुए हैं। अल्लाह हम पर अपना करम करे और ये सिलसिले बंद ना हो। आमीन। अब बढ़ते हैं आगे। कोरोना अपडेट आपके सामने रख देते हैं। एनसीओसी की अपडेट कुछ देर पहले आई थी, आपके सामने रखते हैं दोबारा से कि मुल्क में 71,458 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोरोना को शिकस्त दी है। गुज़श्ता 24 की अगर हम बात करें तो इसके दौरान 4,471 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 89 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 3,590 हो गई है, जबकि केसेस की मजमूई तादाद 1,81,088 हो गई है। अच्छा, इन सारे के सारे आदाद शुमार के साथ ये भी हुआ कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में 13वें नंबर पर आ गया। रिपोर्ट होने वाले जो केसेस हैं और जो हलाकतें हैं, इनकी तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। और अफसोस और तशवीश के साथ कहना पड़ता है कि ये इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन फैसलाबादी ऐसा लगता है कि कोरोना एक हकीकत है, ये मानने को तैयार नहीं। कोरोना से मुताल्लिक वो क्या जानते हैं और अब इन आदाद शुमार के बाद उनकी क्या राय है, क्या मालूमात है उनके सिलसिले में, हम आपको दिखाते हैं।
पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 13वें नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट होने वाले केसेस और हलाकतों में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है, मगर फैसलाबादी इसे मानने को तैयार नहीं। उनका इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस कोई नहीं है, ये एक ड्रामा है। वो अपनी कबीना का जो जब इजलास करते हैं तो उसमें भी सर वो मास्क उनकी कबीना ने भी नहीं पहना होता और वो खुद भी नहीं पहनते हैं। तो सर ऊपर से कहते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो डेड बॉडी भी नहीं देते हैं। सर ये एक फ्रॉड है। हॉस्पिटल में टीका लगाया जाता है जहर का, और ये कुछ भी नहीं है, साजिश है किसी की, दूसरे मुल्कों की साजिश है। ये लोगों को खुद मार रहे हैं। 30-32 लाख रुपए इनको मिलता है, इमरान खान ले रहा है। हमारी रिसर्च के मुताबिक कोरोना एक अफवाह ही है बस, ये कोई बीमारी मूरी कोई नहीं, ये कारोबार तबाह हो गया लोगों का। अगर टेस्ट कराएंगे तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो वहाँ टीका लगाएंगे, मार देंगे। अस्पताल में जाते हैं, वो उसका टीका लगाते हैं, मार देते हैं। ये हकीकत है, ये बेरूनी फंडिंग के लिए हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। $1.5 अरब कब मिला है, किसको मिला है? हुकूमत को मिला है, वो हमें और तुम्हें मिला है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 3500 से ज्यादा हलाकतें, जबकि 2.25 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इन हालात में अफवाहों का इस हद तक ज्यादा फैल जाना कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। अच्छा चलिए इसको हम यूं देख लेते हैं कि पॉजिटिविटी है। मैं मान लेता हूँ बहुत लोग बहुत पॉजिटिव हैं कोरोना को ना डरना चाहते हैं ना घबराना चाहते हैं। हालांकि खान साहब बार बार कहते हैं घबराना नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं घबराना भी नहीं चाहिए। लेकिन किरण अभी कुछ देर पहले हमने ज़ाहिर अपडेट्स आपके सामने रखी थी कि कितने अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी है, तो ज़ाहिर है वो फिगर्स अच्छी हैं। यानी 70-71 हज़ार अगर फिगर है जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है तो इट्स अ गुड नंबर। इसके साथ साथ अगर हम ये देख रहे हैं कि 4,471 नए केसेस रिपोर्ट हुए किरण, तो मुझे फवाद चौधरी साहब की बात में वजन लगता है जब वो कहते हैं कि हम पीक टच कर चुके हैं और ये पीक थोड़ी सी चलेगी और फिर डाई डाउन होगी। तो मुझे उस बात पे वजन लगता है जब खान साहब कहते हैं कि जुलाई का एंड, अगस्त का स्टार्ट पीक देखेंगे। लेकिन फवाद साहब की बात इसके बरक्स है, वो कहते हैं कि आप ये जो केसेस हम देख रहे हैं हम इसी तरह केसेस देखते रहेंगे। बावजूद इसके शोएब बिल्कुल समझ में आने वाले गुफ्तगू है आपकी, बावजूद इसके ये जो राय है ना लोगों की कि ये सब ड्रामा है, मैं नहीं मानता, ये तो हुकूमत ने सारे का सारा ड्रामा बनाया है, कोई डॉक्टर टीका लगा के किसी को मार सकता है, इंजेक्ट कर सकता है, या फिर ये सब कुछ कहना है कि हुकूमतें बाहर से पैसा लेने के लिए अपने लोगों को मार रही है। अगर लोगों का किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी वायरस के बारे में अगर उनकी मालूमात ये है तो ये मालूमात नहीं है, आपका शक है, आप इसे दूर करें क्योंकि इसके साथ चला नहीं जा सकता। किरण लेकिन चलिए ये तो अवाम की बात है, लेकिन जब हमारे सियासी रहनुमा ऐसी गुफ्तगू करें तो फिर इस बात समझ से बाहर हो जाते हैं। जैसे कि अख्तर मेंगल साहब ने किरण एग्जैक्टली यही बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसलिए कोरोना को इम्पोर्ट किया ताकि लाशें गिरें और हमें इमदाद मिले। जब एक सियासी रहनुमा ये बात करे तो फिर मैं कहता हूँ ना उनको ये कहना चाहिए था और ना किसी को ये कहना चाहिए था कि ये कोविड-19 का मतलब 19 पॉइंट्स होते हैं। शुक्र है किसी ने आगे से सवाल नहीं किया कि F-16 का मतलब फिर क्या होता है। आप नहीं थे वरना सवाल यही बनता था। चलिए अच्छा किरण, चले इसमें यह कि ज़ाहिर है जो हमारे मिनिस्टर्स हैं हो सकता है उन्हें उस बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, बट द क्वेश्चन इज अगर नहीं है तो डू नॉट शेयर दैट। ना करें। कोरोना आप जब आप सोते हैं कोरोना भी सो जाता है, ये सब कुछ इन दिनों में हमने सुना है। अच्छा देखिए, हम अपने लोगों को कोस रहे हैं, अपने लोगों को रो रहे हैं ना, हमारे जैसे बहुत सारे लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट पढ़ लें, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने कोरोना केसेस सामने आएंगे। हमने अपने लोगों को कह दिया कि टेस्टिंग कम से कम करें। लेकिन किरण ये हमारी बहुत अपने लगे मुझे बहुत अपने से लगे, हरकतें अपने वाली की हैं इन्होंने। लेकिन किरण ये मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज है और जब ये बात करती थी पहले, मैंने अगर पुराने उनका एक गुफ्तगू का हिस्सा आपके सामने रख दूं जिसमें वो कहती आई थी कि ये जो अच्छा मौसम है ये इसलिए है क्योंकि इमरान खान साहब कप्तान है। तो फिर कोरोना किस वजह से है? शोएब आप बिल्कुल ऐसे अच्छे नहीं लगते, आप किलर इस्माइल के साथ अच्छे लगते हैं। ओह माय गॉड, ये भी उन्होंने एग्जैक्टली कहा था कि जब खान साहब आते हैं उनकी किलर इस्माइल है। मतलब अब मुझे ये समझ बात नहीं ऐसी हो गई ना कि हंसने पे हम तुम मजबूर हो जाए। किरण चलिए हम तो हंस रहे हैं बजाय इसके कि आप उसको एडमिट कर लें कि आपको नहीं मालूम था, आप उस पर व्यूअर से माजरत कर लें। आप कहते हैं नहीं, ये जो तनकीद है मुझे स्ट्रॉन्ग करती है। आप मतलब ये तनकीद आपको स्ट्रॉन्ग करती है, आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रही हैं ऐसी बातें करने का, तनकीद बर्दाश्त करने के बाद। लेकिन अब ये देखिए ना, सारी की सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन हो क्या रहा है
कोरोना Yes. ये फैल रहा है। True. कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं और शोएब आप सबके सामने बहुत सारे आदाद शुमार रख रहे हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बाद इलाके सील हो रहे हैं, साथ ही साथ इलाकों का जायजा भी लिया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन साथ में सियासत भी हो रही है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी सहूलतें क्या क्या है? पिछले दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी और हुकूमती वजीर मुराद सईद में खूब लफ्जी गोलाबारी हो गई। बिलावल भुट्टो ने कराची के बड़े अस्पतालों का तस्करा किया और कहा कि इसकी कारकर्दगी का मवाजना जरा अपने अस्पतालों से कीजिए, अपने सूबे के अस्पतालों से कीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। मुराद सईद साहब की एक वीडियो आई, उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया। पहले जरा ये देखिए कि कहा किसने क्या, जवाब किसने क्या दिया। वज़ीर आज़म का जो पहला ट्रिप होता है लड़काना में होता है, पार्टिसान पॉलिटिक्स उछालने की कोशिश। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और अगर कहीं से इमरान खान को आवाज़ देंगे तो उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए इमरान खान ज़रूर पहुंचेगा। बिलियन रुपीस वो कहते हैं हमने कोविड के लिए रखा, वो पैसा उनके एमएनएस के कॉन्स्टिट्यूएंसी का सड़क बनाने के लिए, उनका एमएनएस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गटर लगाने के लिए। कोरोना की हालात को देखते हुए 70 अरब मजीद सेहत के लिए वफाक की तरफ से रखे गए हैं। 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबों की जिम्मेदारी है। एक हॉस्पिटल दिखाए, एक हॉस्पिटल जो NICH का मुकाबला कर सके। मैं चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता हूं और आपको खैबर पख्तूनख्वा का दौरे की दावत देता हूं और मैं खुद सिंध के अंदर आके वहां पे हम उन अस्पतालों को और इन जगहों को विजिट कर लेंगे। अगर NFC अवार्ड पे, अगर 18th अमेंडमेंट पे, अगर जमहूरियत पे इस वक्त इस मुल्क के अवाम बाहर निकलते हैं तो कोई नहीं संभाल सकेगा। आपने तो खुद कुछ करना नहीं है, लेकिन दूसरे जब करते हैं तो आपने सियासत कर। फरजंदी जरदारी सिंध के लोगों की तरक्की इसके बीच रुकावट ना बने। ये गोलाबारी ना तो नई है और ना ही गोलाबारी रुकेगी। एनीवेज ये ब्लेम गेम जारी रहती है, यही हमने देखा है और ये लगता है सियासत ने यही सीखा और यही सिखाया है। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल क्या है स्मार्ट लॉकडाउन के बाद? चलिए हैंडसम लॉकडाउन कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, जो कहना है। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन नहीं, मुझे तो ये भी पता करना है वो जो हॉस्पिटल वाला चैलेंज है वो कहाँ तक पहुंचा है। एग्जैक्टली किरण, हम गुफ्तगू आगाज यहीं से करते हैं। मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमें इस वक्त ज्वाइन करें, KP से हमें ज्वाइन करें सज्जाद हैदर, एंड वी हैव दानियाल उमर फ्रॉम लाहौर, और शाहनवाज अली कादिर ज्वाइन करें कराची से। तो चलिए पहले हम बात पेशावर की ही कर लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की कर लेते हैं। सज्जाद, चैलेंज दिया जाता है कि वहाँ के अस्पताल बेहतर हैं, चैलेंज दिया जाता है कि हम वहाँ के अस्पताल दिखा देंगे। थोड़ा सा बताएंगे कि जो इस वक्त सिंध और वफाक के दरमियान चीज़ें चल रही हैं, KP की सूरत हाल क्या है? अगर सिंध के रहनुमा ये कहते हैं कि अपने अस्पताल भी देख लें, तो वैसे आप मुझे बताइएगा कि पेशावर हो या KP के दीगर शहर, वहाँ पे तिब्बी सहूलियात के क्या मसाइल हैं या मसाइल नहीं है? नया पाकिस्तान बन चुका है, मसाइल हल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, सिंध का अहवाल तो सिंध वाले बताएंगे। हम आपको खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों के हवाले से बताते हुए चलते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इस टाइम अगर देखा जाए कि कोरोना की वबा आई है, तो उसके हवाले से अगर पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों को देखा जाए, जिसमें रीडिंग शामिल है, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल शामिल है और HMC शामिल है, उसमें जो है तकरीबन जो है बेड्स की तादाद जो है वो पूरी हो गई है। तो हुकूमत की जानिब से जो है उनमें बेड्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, वेंटिलेटर्स की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो है उनकी तिब्बी सहूलियात की उसमें भी जो है इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि तादाद जो है कोरोना के हवाले से मरीजों की रोज ब रोज जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी तशवीश पर पूरे सूबे में जो है। सज्जाद, ये तो आपने कोरोना से मुतालिक बताया, मैं थोड़े दीगर मामलात से मुतालिक भी कमेंट आपके तरफ। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे इस तरह से बता दें कि क्या वहां पर हार्ट सर्जरीज फ्री होती हैं? अगर होती हैं तो दिन में कितनी होती हैं या साल के स्टैट्स क्या हैं? इसके साथ जिगर का ट्रांसप्लांट क्या KP में कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? जी बिल्कुल, हार्ट सर्जरीज की अगर बात की जाए तो हार्ट सर्जरीज तो यहाँ पर होती है, लेकिन अब कोरोना की वबा की वजह से जो है इसमें जो है रुकावट आई हुई है। जो पहले जो थी अस्पतालों की OPD भी जो है बंद कर दी गई थी, क्योंकि सिर्फ कोरोना के मरीज जो है लिए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने जो है इसकी OPDs का जो है आगाज़ की है। अगर हम अस्पतालों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो 2 दिन कबल ही हमारे साथी रिपोर्टर फयाज ने एक रिपोर्ट चलाई थी कि अस्पतालों का फुजला जो है वो यूं ही जो है बाहर जो है फेंका जा रहा है, उस जो है मजीद
बीमारियाँ जो फैलने का खदशा है। तो इस पर जो है वज़ीर सेहत ने भी एतराफ़ किया था अपनी गलती का कि इनके जो मसाइल है वो अभी यहाँ पर चल रहे हैं और वो इन मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये तो हमने उनके बजट में भी देखा, उनके बजट स्पीच में भी देखा कि जो ट्रीटमेंट करना है इस वेस्ट का, उससे मुतालिक वो काम करेंगे, ये ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मुझे ये बताइएगा, जो चैलेंज दिया गया है मुराद सईद साहब की तरफ से कि केपी में आए, हम अस्पताल दिखाते हैं, आपको लगता है वो जो बात की उसमें वजन है, ऐसे अस्पताल हैं, ऐसे सहूलियात हैं कि अगर कोई जाएगा देखने के लिए तो उसे वाकई नजर आएगा? चैलेंज तो सियासतदान एक दूसरे को देते ही रहते हैं। अगर ये ग्राउंड रियलिटी में आएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि सिंध की क्या सूरत हाल है और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों की सूरत हाल है। क्योंकि अगर सरकारी अस्पतालों को देखा जाए तो वहाँ पर मरीज जाते हैं और वैसा अगर जिस तब्दीली का जो नारा लगाया जाता है तो वैसी तब्दीली अस्पतालों में नज़र नहीं आती, मरीजों को जो है ख्वारी होना पड़ता है। तो अगर चैलेंज की बात कर दी जाए तो TV पर बैठ के चैलेंज देना तो एक दूसरे को आसान होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज देखी जाए तो यहाँ पर भी सहूलियात की इतनी फराहमी नहीं है जिसमें मसला होता है। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं चैलेंज देने की पोजीशन में शायद है नहीं, लेकिन दे जरूर रहे। बहरहाल हम लोग इसके ऊपर फोकस भी रखेंगे जरा आगे चलकर। अच्छा, शाहनवाज अली कादरी, आप बताइएगा, कुछ मसाइल तो केपी के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे सिंध के हो। एक तरफ तो ये फैक्ट है और दूसरी तरफ मसला ये है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। मुख्तलिफ मकामात को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत, मुख्तलिफ यूजेस को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद करना पड़ रहा है। लोग समझ पाए, कोई सख्ती कहीं पर देखने में आई? जिन्हें एक्शन लेना है वो एक्शन ले भी पाए, उनका फोकस भी है सब पे। देखिए किरण, जैसे मुल्क भर के दीगर शहरों में कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, वैसे ही जो है कराची में भी केसेस खासे बढ़ रहे हैं और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है 13,000 से ज़ायद केस हो चुके हैं। ये तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो सिंध हुकूमत है उसकी जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया था। 17 तारीख से ये लॉकडाउन लगाया गया था और 2 जुलाई को ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी सूरत हाल का जायज़ा लें कि कितनी संजीदगी है लॉकडाउन की, तो वो बहुत बाइस हैरत होगी। और ना ही इसमें पुलिस सीरियस है और ना ही जो शहरी हैं वो सीरियस हैं। शहर के मुख्तलिफ जो सेलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ कोरोना केसेस थे वहाँ जो है गलियाँ बंद कर दी गई हैं। इंतजामिया सीरियस है कि नहीं शाहनवाज? इंतजामिया सीरियस है कि नहीं? जब कुल्ली तौर से लॉकडाउन लगाना था तो एक्टिव थे, अब सिलेक्टेड एरियाज में लगाना पड़ रहा है तो इनका इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? ये इंप्रेशन मिल रहा है कम से कम। आपकी बात हुई किसी से इस सिलसिले में, इंतजामिया के लोगों से? इंतज़ामिया जो है सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है। उसका कहना है कि हमने बहुत सख्त लॉकडाउन लगाया है और जो शहरी है उनको निकलने की इजाज़त नहीं है, पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। लेकिन जो है सूरत हाल इससे बरस है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये टेंट है जो अब हम यहाँ पर आए हैं, हमने कैमरा लगाया है तो पुलिस एहलकार आए और उन्होंने ये टेंट को बंद कर दिया। इससे पहले यहाँ के जो मकीन थे जहाँ ये शक था कि कोरोना केसेस ज़्यादा हैं, वो लोग यहाँ से बआसानी आ रहे जा रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बंद करा दी गई हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, लेकिन जो कोरोना केसेस है उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जो है नहीं रुक सका है। पुलिस गैर संजीदा है और ना ही जो है जो ज़िला इंतज़ामिया है वो संजीदगी नज़र आती है। सिर्फ बयानबाजी की जाती है। कमिश्नर कराची की जानिब से कहा गया था कि जो मुलाजमीन हैं वो छुट्टियाँ ले लें और घरों में ही रहें, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल बरस है। गुलशन इकबाल की बात करें, जमशेद क्वार्टर की बात करें, लोग वहाँ पर आराम से इजीली घूम रहे हैं और फिर रहे हैं और जैसा कि नॉर्मल लॉकडाउन में हुआ करता था उससे भी ज़्यादा जो है शहरियों की आमदरफ्त जारी है। तो ऐसा लगता है कि मजाक बना दिया गया है। ठीक शाहनवाज, 2 बातें। एक तो ये कि हमने शाह फैसल के भी हालात देखे कि वहाँ पर SHO ने अच्छे इक़दाम उठाए और वहाँ पर वाकई लॉकडाउन है। दूसरी तरफ यूसी की सतह पर ज़ाहिर बल्दियाती नुमाइंदों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, वो नज़र आ रहे हैं। और एक बात और कि एक अमूमी तासुर ये मिल रहा है कराची की सूरत हाल देखने के बाद कि लॉकडाउन के नाम पर सिर्फ मार्केट्स बंद की गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि लॉकडाउन के नाम पर सिर्फ मार्केट्स बंद की गई हैं, लोगों का कारोबार बंद किया है। आपने शाह फैसल की बात की, शाह फैसल में भी चंद एक गलियां ऐसी है जहां पे लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन पूरा शाह फैसल जहां पर ये लॉकडाउन लगा है, स्मार्ट लॉकडाउन, वहां पे अमल नहीं हो रहा। शहरियों की एक्सेस ज़्यादा है और बहुत आसानी से आ और जा रहे हैं और अपने तमाम जो ज़रूरियात नुमाइंदे कहाँ पर हैं? और पुलिस एहलकार भी उनको नहीं रोक रहे हैं जी। और बल्दियाती नुमाइंदे कहाँ पर हैं? आइसोलेशन में। बल्दियाती नुमाइंदे सिर्फ बयानबाजी की हद तक अपने दफातरों में महदूद हैं और उनकी जानिब से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा जिससे हम कहें कि हाँ वाकई वो सीरियस है और कोरोना वायरस को शिकस्त देना चाहते हैं। ठीक है दानियाल, आप हमें बताइएगा लाहौर भर में क्या सिचुएशन है?
लोग सीरियस हुए या नहीं, इंतजामिया किस हद तक सीरियस है कि लोगों को कोरोना से बचाए और इसके लिए लोगों की जो आमद और रफ्त है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए? जी बिल्कुल किरण, जिस तरह के अभी शाहनवाज कराची से बता रहे थे कि वहाँ भी सूरत हाल कोई इतनी सख्त नहीं है, लॉकडाउन जो उसकी सूरत हाल नरम ही है। इसी तरह लाहौर के अंदर भी 50 से ज़ायद जो मुकामात हैं उनको लॉकडाउन तो किया गया है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा कि बहुत ही कोई सख्त लॉकडाउन हो जहाँ पर कोई रोक टोक की जा रही हो। जो लोग दफातर जाना चाह रहे हैं उनको इजाज़त है यहाँ पर दफातर जाने की। सील शुदा इलाकों के जो दफातर हैं उनको बंद किया गया है, इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया है कि हमने बंद किया है, लेकिन जो मुख्तलिफ दुकानें हैं उन इलाकों के अंदर वो कई जगह पर खुली हुई हैं, कई जगह पर जो है वो बंद नज़र आ रही हैं। तो ये जो लॉकडाउन है ये किसी इलाके में थोड़ा ज़्यादा सख्त है और किसी इलाके में बिल्कुल ही नरम जैसा कहा जा रहा था मामलात वैसे बिल्कुल भी नहीं है। कोई अपना शॉर्टकट, लोग शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, यही हम मुल्क भर से मुख्तलिफ इलाकों से ये देख रहे हैं। दानियाल, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। शाहनवाज अली कादरी आपने हमारा साथ दिया, सज्जाद आपने हमको अपडेट किया, केपी की सिलसिले में आप तीनों का बेहद शुक्रिया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे मामला तो आपको बताने थे, लेकिन हमारा दुश्मन कौन है और हमारे साथ क्या कर रहा है, अपने साथ क्या कर रहा है, ये भी जरा जान लीजिए। भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बुज़दिल फौज ने LOC पर एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी दिखाई, शहरी आबादी पर फायरिंग की, 13 साला लड़की शहीद हो गई, एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। दफ्तर खारिजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। सारे मामले पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। हिटलर मोदी सरकार की बुज़दिल फोर्सेज ने एक बार फिर LOC पर जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर और बिडोरी सेक्टर्स में सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात होने वाली भारतीय इश्तियाल अंगेजी से गांव मैंसर की 13 साला लड़की शहीद हो गई। शहीद इकरा शब्बीर की वालदा और उसी गाँव का 12 साला लड़का शदीद जख्मी। इलाकाई अमन के साथ खिलवाड़ करने वाली भारतीय सेना को पाक फौज का करारा जवाब। ISPR का कहना है पाक वतन के मुहाफिजों ने दुश्मन के ठिकानों को ताक ताक कर निशाना बनाया। ईंट का जवाब पत्थर से मिला तो भारतीय चौकियों पर खामोशी छा गई। चीन के हाथों लद्दाख में भारत को जो जिल्लत मिली उसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही है। वादी गिलवान में आखिर हुआ क्या था? भारतीय फौजों के परेशान अहले खाना ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत को खत लिख दिया। इस खत में भारतीय फौज की नाकामी पर कई सवालात उठ गए हैं। उसमें पूछा गया है कि क्या कभी सच सामने आएगा, क्या कभी हम सच जान पाएंगे, क्या भारतीय फौजी खुद से दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए? यह सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने उसमें रेज किया है। और एक सवाल और कि क्या हमारे फौजी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए? चीन ने मदाखलत नहीं की तो इतना जानी नुकसान कैसे हुआ? हर रोज लद्दाख की तबाही पर एक नई कहानी क्यों सामने आती है? ये सारे सवाल उठाए गए हैं, आपके सामने रिपोर्ट रखते हैं। हालात ये हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज फोर्सेस ने नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में PhD स्कॉलर समेत मजीद 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। एक हफ्ते में शहदा की तादाद 14 हो गई। वादी में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, भारत से आज़ादी चाहिए और पाकिस्तान के हक में नारे, ये सब कुछ वादी में गूंज रहा है। तो जनाब, हम ज़रा अब बात भी करेंगे कराची के बारे में। कराची में हो क्या कुछ रहा है, शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए क्या इक़दामात हैं कि जो उठाए जा रहे हैं, सिटी गवर्नमेंट के मातहत अस्पतालों में इलाज के लिए क्या सहूलतें हैं और आने वाला सीज़न कैसा रहेगा उसके लिए क्या तैयारियां हैं। तो इसी सब पर बात करेंगे हम। अब मेयर कराची वसीम अख्तर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। सर, बड़ी तशवीश की बात है, बड़ी तेज़ी के साथ में कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाके कराची के सील हो रहे हैं। अब ये बताइएगा, मेयर होने की हैसियत में खुद कोरोना के खिलाफ जंग कैसे लड़ रहे हैं आप? पहले आप ये बताएं, फिर हम शहर भर के मुख्तलिफ एंगल्स पे आपसे सवाल करेंगे। देखें, जहाँ तक कोरोना का मामला है, बिल्कुल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम SOPs पे अमल नहीं कर रहे, एहतियात नहीं कर रहे। अवाम बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं लिए हुए है। जहाँ तक KMC का ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक है, हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, अबाउट 14 हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उसमें अब्बासी को हम इक्विप करना चाह रहे हैं, उसकी लैब को भी उसमें हम चाह रहे हैं टेस्टिंग भी हो जाए। 2 अस्पतालों में हमने फिल्टर क्लिनिक्स बनाए हुए हैं, तो जो लोग जिनको सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं,
اور اگر وہ سیریس ہوتے ہیں، ان میں سمٹم زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم انہیں ان ہاسپٹل جو سندھ گورنمنٹ نے بنائے ہیں ادھر بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہمارا اویئرنیس کا ہے۔ ہم اویئرنیس کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایس او پی پہ عمل کیا جائے، احتیاط کی جائے، جو ہمیں ایکسپرٹس بتاتے ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے ہم ہدایت عوام کو دیتے ہیں۔ کے ایم سی کی ہماری اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے فی الحال، کیونکہ صحیح سر، یہ جو آپ نے ہاسپٹلس کی اپگریڈیشن سے متعلق بات کی، ظاہر ہے اس پر میں اور کامنٹ بھی چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ظاہر ہے آپ اتحادی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان تحریک انصاف ڈے 1 سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی حامی ہے، تو سر جو سمارٹ لاک ڈاؤن کراچی میں لگایا گیا ہے اس سے متعلق سندھ حکومت سے آپ کی مشاورت ہوئی تھی، اور آپ کا اس میں کیا رول رہا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن عمل درآمد کرانے کے لیے؟ کیونکہ آپ نے بھی ساری ذمہ داری عوام پر ڈال دی، ایس او پی اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، تو سر آپ تو میئر ہیں، ذمہ داری تو آپ کی بھی ہے کہ آپ سپورٹ کریں اس سسٹم کو۔ ایسا تو نہیں ہے، میں چند میٹنگز میں ضرور بلایا گیا ہوں، اس کے بعد جب ضرورت ہوتی ہے کے ایم سی کی، میئر کی، تو بلا لیا جاتا ہوں۔ ادروائز جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، کے ایم سی کے پاس جو ہاسپٹلز ہیں، میں نے کئی دفعہ لکھا بھی ہے، وربلی سی ایم صاحب سے بھی کہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہا ہے، لکھ کے بھی دیا ہے کہ ہمارے ان ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کیا جائے، کرونا سے ریلیٹڈ ان کو استعمال کیا جائے، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ تو میں اپنے تئیں کے ایم سی جو کر سکتا ہے وہ کوشش کر رہا ہوں، فلٹر کلینکس ہم نے بنائی ہیں، این ڈی اے میں سامنے آیا ہے اس وقت، اور این ڈی اے میں ہمیں سپورٹ کرنے پہ ان کے لوگ بھی آئے ہیں، انہوں نے سروے بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم عباسی شہید ہاسپٹل کو این ڈی اے میں کی مدد سے اکوپڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سر تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کیجیے گا، کورونا سے نمٹنے کے لیے آپ نے اسپتالوں کی جو اپ گریڈیشن کی بات کی تھی سندھ حکومت سے، اس کا کیا بنا؟ سندھ حکومت نے آپ کی بات سنی بھی یا نہیں؟ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا مجھے، ناٹ ایون فیڈرل گورنمنٹ۔ ہاں ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ این ڈی اے میں سامنے آیا ہے، این ڈی اے میں ہمیں ہیلپ کر رہا ہے، اور ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے جو ایم سی ہیں وہ انوالو ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ عباسی شہید ہاسپٹل میں۔ بہت جلد انشاءاللہ ہم اپنی لیب بھی اکوپ کر لیں گے، اور انشاءاللہ اس ایریا کے جتنے بھی لوگ ہیں مختلف ڈسٹرکٹس سے ریلیٹڈ، وہ ان لوگوں کی ہم فری ٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر صوبائی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی کے ایم سی کے ہاسپٹلس کو اکوپ کرنے میں، ان سے کوئی مدد حاصل کرنے میں۔ لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ این ڈی ایم میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بڑی اچھی خبر آپ نے شیئر کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عباسی شہید اسپتال اتنا اپ گریڈ ہو جائے گا کہ وہاں پر کرونا کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ حاضر ہے بریک کے بعد۔ ہم کورونا کی بات کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جہاں جہاں پر پرابلمز آ رہی ہیں اس کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تو میرے آپ کے ذہن کے سامنے سے جاتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر بات تو کرنی بنتی ہے نا۔ کورونا وائرس ہے تو کیا ہوا؟ بچوں کا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے تو گھر پر ہی آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے پڑھانا شروع کیا گیا۔ اسکول انتظامیہ نے تعلیمی سال کو بچانا تھا، اسی لیے تو آن لائن کلاسز کا آپشن دیا، اور پھر یہ کلاسز باقاعدہ شروع کر دی گئیں۔ لیکن اب اس سارے کے سارے پروسیجر میں، سارے کے سارے عمل کے دوران والدین اور اساتذہ گھن چکر بن کے رہ گئے، بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ جہاں ایک طرف آن لائن کلاسز کے نام پر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دن بھر مصروف رہتے ہیں، اور اس میں وہ چھوڑ دیجئے آپ انٹرنیٹ کا لگنا کٹنا، وہ چھوڑ دیں، دیگر ایشوز بہت سارے۔ ایسے میں جو والدین اور ٹیچرز ہیں نا، ان پر ایک طرف دیکھا جائے تو ذہنی بوجھ بھی بڑھ رہا ہے اور اخراجات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر کرن میں لاسٹ ویک بھی اس ٹاپک کو اٹھایا تھا کہ کتنے مسائل ہیں اس وقت کرونا کے بعد۔ ظاہر ہے سکولز بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، اور ہم سوئچ کرنے کی کوشش کریں آن لائن کی طرف، لیکن ظاہر ہے اس میں مسائل بھی ہیں اور ایک اضافی بوجھ بھی ہے، اور ظاہر ہے بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں بیکاز بڑا ایکسٹینسو یہ ٹاپک ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ہفتے کا پہلا دن ہے، ہم اس ٹاپک کو ذرا اور ایکسٹینسو کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو پیرنٹس کی کنسرن ہے دوبارہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کیا کر سکتی ہے ہماری ایسوسیشن، یعنی اسکولز ایسوسیشن، جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہوتی ہے، ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے، اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں ایک پیرنٹ نے بھی جوائن کیا، اینڈ وی ہیو چیئرمین آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن طارق شاہ صاحب۔ طارق صاحب آپ کا بھی شکریہ، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں بلال صاحب سے بات کروں۔ آپ والد ہیں، اور ایک والد کا کنسرن کیا ہے اس وقت، اس پر میں چاہ رہا تھا آپ سے گفتگو کروں۔ بلال صاحب،
جب ہم آن لائن کی طرف سوئچ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا پلیز ناظرین کو بتائیے گا کہ جب ہم انٹرنیٹ فیسلٹی بھی ہم نے پرووائڈ کرنی ہے بچوں کو, ہم نے لیپ ٹاپ کی فیسلٹی بھی دینی ہے یا فار دیٹ میٹر موبائل یا ٹیبلٹ دینا ہے, یہ جو اضافی برڈن ہے آپ پر, ظاہر ہے اسکول تو سپورٹ نہیں کر رہا, ہم نے خود ہی کرنا ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پہلے خرچ کتنا تھا اور اب خرچ کس قدر بڑھ گیا؟ چلے بلال صاحب سے ہمارا بھی رابطہ منقطع ہو تو ان سے یہ جو میں سٹیٹس ہیں آسانی کے لیے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اب آپ کو انٹرنیٹ بھی چاہیے, اب آپ کو لیپ ٹاپ بھی چاہیے, اب آپ کو پیپرز بھی چاہیے, پیجز چاہیے بچوں کے لیے, اسائنمنٹس کے لیے جو چھوٹی چھوٹی سی آپ چیزیں بچوں کو پرووائڈ کرتے تھے وہ تو ہے ہی, لیکن اس سب کے ساتھ میں یہ والا خرچہ بھی ہے اور یہ سب کچھ پیرنٹس کو دیکھنا پڑ رہا ہے. دوسرا پہلو ہے جی ٹیچرز کا. تو طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پہلے ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. سر, یہ ذہنی طور پر کتنی الجھنیں پیرنٹس کی یا ٹیچرز کی بڑھ رہی ہیں, یہ تو ایک پرابلم ہے ہی, لیکن اخراجات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے علم میں ہے, آپ لوگوں کا آبزرویشن ہے ایسا؟ آواز کٹتی ہے آپ کی بہت. اللہ, وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تب بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے اور ٹیچر کہتے ہیں میں ایک سبق کو کئی بار پڑھا کے خود بھول جاتا ہوں. کروں کیا پھر سے رابطہ, پھر کوشش کریں کیا؟ ہم کوشش کرتے ہیں within few seconds we'll try کہ طارق شاہ صاحب سے ہم اس بارے میں ضرور پوچھیں. اچھا دیکھیے, یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچے کو بریک فاسٹ کرا کے, یونیفارم پہنا کے اور پھر بچے کو پڑھنے کے لیے بٹھائیں تاکہ بچہ بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ میں جائے, جو وہ سکھانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو یا جو وہ سیکھنا چاہ رہا ہے وہ سب کچھ وہ کرتا جائے آسانی سے. اور پھر اس کے بعد میں ٹیچر کتنی محنت کر رہا ہے, کیا اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ بہت سنجیدہ موضوعات ہے شعیب, بہت سنجیدہ موضوعات ہیں, اس پر ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے اب تک بحال ہو جائے. اس دوران ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کراچی میں موٹر وے کے قریب مویشی منڈی سج گئی ہے. بڑے شہر کی بڑی منڈی میں سب سے بڑے بیل, شہزادے اور چھوٹے ببلو کی انٹری نے سیلفیوں کے دور چلا دیے. ایک بار پھر بتائیں گے. ببلو اور اس سے پہلے شہزادے. چلیے جی, یہ شہزادہ اور ببلو ان کے بارے میں رپورٹ تیار کی مدثر نذیر نے, دکھاتے ہیں آپ کو. چلو چلو منڈی چلو. جی ہاں, منڈی لگ نہیں رہی, منڈی لگ چکی ہے. سپر ہائی وے پر مویشی منڈی میں 200 سے زائد جانور آ گئے ہیں. اس ننھے بیل سے ملیے جس کا نام ببلو ہے, جو آج کل مویشی منڈی کی خوب رونق بڑھا رہا ہے. ہم نے سب سے بڑا جانور بھی دیکھا اور یہ ببلو بھی دیکھا ہے, پر یہ سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے. اس کی قیمت 4 لاکھ روپے بتا رہے ہیں. باقی اور جانور بھی ہیں, بہت اچھے جانور آئے ہیں اور منڈی بہت چڑھی ہوئی ہے. خاص نسل کے اس بیل کو مالک نے بڑے لاڈوں سے پالا ہے. دیکھنے میں تو چھوٹا مگر اس کی قیمت لاکھوں میں ہے. کا نام ہے ببلو اور اس کو دودھ مکھن سب پلائے گا. اپنی جان زیادہ حفاظت ان کی کری جانوروں کی. مویشی منڈی میں پنجاب کے شہر شیخوپورہ سے بھی مہمان بیل آئے ہیں. شہزادہ بیل اس وقت منڈی کا سب سے بڑا بیل ہے. بڑے جانوروں کی فروخت میں تیزی سے بیوپاری بھی خوش دکھائی دے رہا ہے. ہم نے 2 جانور بیچے ہیں, 4 لاکھ کا ایک بیچا ہے, ایک 390 کا بیچا ہے. منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ مدثر نذیر, سما, کراچی. تو رابطہ بحال ہو جائے تو بات کر لینی چاہیے, بات بھی اتنی اہم ہو تو. طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیئرمین آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اب آواز آ رہی ہے جناب؟ بھائی میری طرف سے گڑبڑ نہیں ہے کوئی, یہ آپ ہی کے اطراف میں کچھ ہے. میں تو بات کرنا چاہ رہی تھی کہ پیرنٹس کا کنسرن جو ہے نا, ان کا خرچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس سچویشن کو ہم پورا آن لائن کلاسز کا فائدہ اٹھائیں. وہ بچوں کے لیے بھی ہے, وہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے, وہ ٹیچرز کے لیے بھی ہے, لیکن بیچ میں بہت سارے ہرڈلز ہیں. سر آپ کے علم میں ہے وہ ساری کی ساری مشکلات؟ جی بالکل. دیکھیں بالکل یہ ہوئی ہیں, کیونکہ دیکھیں اوبیسلی کنونشنل میتھڈ سے ہم ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں اینڈ سوئچنگ ٹورڈز ان آن لائن موڈ آف اسٹڈیز تو ایک دم سے وہ بھی گریجولی بھی نہیں آیا. تو ایشوز تو آئیں گے, لیکن اس پہ کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایشوز کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اس کو سالو کرنا ہے. طارق صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اس وقت برڈن جو ہے وہ ظاہر ہے سب سے زیادہ پیرنٹس پر ہے
اور پھر ٹیچرز پر بھی برڈن ہے. ظاہر ہے آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا ہم سوئچ کر رہے ہیں فرام ٹریڈیشنل موڈ ٹورڈز دس آن لائن سسٹم. اور ایسے میں سر مجھے ایک بنیادی سوال کا جواب دے دیجیے گا. ظاہر ہے اسکول کا رول ہوتا ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دی تھنگس, اور اگر ایسے میں ٹیچر کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے, لیپ ٹاپ نہیں ہے, اور وہ خود خرید رہے, سر یہ تو غلط ہے. وہ خود خرچ کیوں کر رہا ہے؟ تو اسکول کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے اندر. جو امیجیٹ بیسس پر جو ہے جب یہ ایک دم شفٹ ہوئے تو اس وقت تو obviously اسکول کو پرووائڈ کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا, لاک ڈاؤن تھا, اس وقت کوئی گیجٹس خریدے نہیں جا سکتے تھے. تو اگر اسٹاف کے پاس کوئی گیجٹس اویلیبل تھے تو وہ اسکول نے ایز اے ریسورس جو ہے نا وہ یوز کرنا اسٹارٹ کیا. لیکن اب جیسے معاملات چینج ہوئے ہیں, لاک ڈاؤن ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلا گیا ہے اور اس کے بعد اب چیزیں کھلنا بھی شروع ہو گئی ہیں. تو اب اس وقت جو ہے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اسکول کو یہ انفراسٹرکچر ٹیچرز کو پرووائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ان دی اینڈ اسکول کا ہی میٹر ہے, کیونکہ اسکول کے بچوں کو ہی پڑھانا ہے. تو ٹیچرز کو فیسلیٹیٹ. اور سر یہ جو ریکمنڈیشن ہے آپ کی, ظاہر ہے اس میں ایک اہم رول ایسوسیشن کا ہوتا ہے. آپ لوگ پابند نہیں بنا سکتے تمام اسکولز کو کہ آپ نے ہی فیسلیٹیٹ کرنا ہے, آپ نے ٹیچرز کو یہ تمام گیجٹس دینے ہیں. دیکھیں لاسٹ ویک کی بات ہے, ہم نے یہ پرمیشن پہلے نہیں تھی, لیکن اب ہم نے پرمیشن گورنمنٹ سے آن ریکارڈ لے لی ہے کہ اب جتنی بھی کلاسز ہوں گی یا جو بھی معاملات ہوں گے وہ ٹیچر اسکول ٹائمنگ میں اسکول کی پریمیسز میں آ کے کنڈکٹ کرے گا. تو اس سے یہ ہے کہ obviously اس کی پرمیشن مل گئی ہے سر آپ کو؟ جی اب ٹیچرز اسکول میں جا کر کلاسز لیں گے؟ یس, ٹیچر اسکول میں آ کر یہاں کے جو کمپیوٹرز, یہاں کے انٹرنیٹ, یہاں کے انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے بچوں کو گھر پہ پڑھائیں گے. اچھا دیکھیے یہ ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے کلیئر کیا کیونکہ اس سے پہلے اس معاملے میں کلیئرٹی تھی نہیں. اب مجھے ذرا ایک بات کوئکلی یہ بھی بتا دیجیے گا, ٹیچر کو ایک ذہنی سکون بھی چاہیے کیونکہ اس کے جو ایک گروپ بنایا ہوا ہے اپنے بچوں کو, 25 بچے, 15 بچے, 20 بچے ایک ساتھ نہیں پڑھ رہے, چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. ٹیچر کو ذہنی سکون ملنا چاہیے, اس کی سیلریز میں اتنا کٹ نہیں لگنا چاہیے, یہ بھی انشور کیجیے. دوسرے یہ کہ بچہ اسائنمنٹ نہیں بناتا, ممی بناتی ہیں, ممی تھک جاتی ہے بابا بناتے ہیں کیونکہ بچہ گھر میں پڑھ رہا ہے. اب بتائیے اس کو کیسے کیٹر کریں گے؟ فیس میں کنسیشن نہیں ہے, ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے, پھر اس میں یہ سارا کچھ. بتائیے اسکول کا اچھا ٹائم ہے, پیرنٹس کے لیے بہت اچھا نہیں ہے. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں فی میں 20% ریڈکشن جو ہے وہ ہم نے اپریل سے دینی اسٹارٹ کر دی تھی میجورٹی اسکولز نے. کچھ اسکول سے جو کورٹ میں چلے گئے تھے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس وہ لیگلی رائٹ نہیں تھا کہ وہ فی ریڈکشن کے لیے اسکول والوں کو پابند بنائے, لیکن میجورٹی اسکولز نے اس کو اوبلائج کیا اور وہ ڈسکاؤنٹ دینا سٹارٹ کر دیا. لیکن وہ جو کورٹ کا میٹر تھا اس کے بعد ایک آرڈیننس بھی گورنمنٹ نے نکال دیا کہ 20% فی ریڈکشن کرنی ہے. تو اسکولز تو منیمم 20% ریڈکشن اب کر ہی رہے ہیں, اور اگر کوئی اسکول سمجھتا ہے یا اس کے پاس زیادہ مارجن ہے کہ وہ زیادہ ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہے تو وہ بھی اسکولز اب دینا سٹارٹ کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے اسکول بھی ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم 30% ڈسکاؤنٹ دیں گے کیونکہ بچے گھر میں پڑھ رہے ہیں, ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اگر نہیں ہے تو اچھا انٹرنیٹ وہ اسی پیسوں میں جو ہم نے کم کیے ہیں وہ گھر پہ یوز کر لیں اچھا انٹرنیٹ. تو دیکھیں یہ چینجز آئیں گی گریجولی, لیکن اسکول کو بھی یہ میٹر پہ ٹرانسفر ہونے میں ٹائم لگا. لیکن اب جتنے بھی اگر خدا نہ خواستہ یہ پینڈیمک زیادہ لمبا چلتا ہے تو ہمیں آن لائن پہ ہی چلنا پڑے گا. اس چلنے پہ اوپر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ پیرنٹس کو زیادہ سے زیادہ انسینٹیو یا ایزی موڈ آف لیکچر یا اسائنمنٹ دینے پڑیں گے. یہ تو دیکھیے نا کورونا جب تک چل رہا ہے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو اسی طرح سے چلانا پڑے گا جیسے ابھی میکینزم ہے, کم از کم اسی کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. ایک کام جو آپ میجورٹی کہہ رہے ہیں, میں اس کو میجورٹی نہیں کہتی, فیکٹس ایسے نہیں ہے طارق شاہ صاحب, بالکل نہیں ہے. بہت سارے اسکولز نے ٹیچرز کو سوال تو سن لیں طارق شاہ صاحب, سوال سن لیں, یہی مسئلہ آن لائن کا سوال سن لیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے اسکولز ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے آرام سے ٹیچرز کو 30% یا 20% ان کا سیلری کٹ کیا, بڑے آرام سے انہوں نے ٹیچرز کو گھر بھیجا ہے, یہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ اس سچویشن میں کیا ہے کہ جب ان کو صوبائی حکومت کی طرف سے سہولت ملی ہے. اور میں کن اسکولز کی بات کر رہی ہوں بھلا, یہ وہ جو گلی محلے والے اسکولز ہیں نا, صرف یہی نہیں ہے, اس میں وہ اسکولز بھی ہیں کہ جہاں پر فیس لی جاتی ہے بھاری, جہاں بچے کو اس کا پیرنٹ بڑے آرام سے جتنی چیزوں کا آپ تقاضا کریں نا وہ دلا دیتا ہے. برانڈڈ اسکولز, ان کی بات کر رہی ہوں میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 3 منتھ سے زائد ابھی پینڈیمک ہو چکا ہے
اور فی کلیکشن دیکھیں یہ پوری سائیکل ہے کہ اگر پیرنٹ پریشان ہے تو اسکول میں فی نہیں آئے گی تو آگے جتنے لوگوں کو ہمیں پے آف یہ پریشانی پہلے دن سے اسکولز کو آ گئی تھی. ان کے پاس میں یہ ساری سچویشن پہلے بن گئی تھی. 3 months تک میں آپ بتاؤں 3 months تک جو ہے وہ سیلریز میجورٹی اسکول نے دی ہیں, لیکن 4th month سے دیکھیں کوئی بھی کسی کے پاس قانون کے خزانے نہیں ہے کہ وہ پے آف کرتا رہے. اگر پے کٹ کی ہے تو اس کو آگے جا کے اگر فی ریکور ہوگی تو وہ ٹیچرز کو دی جائے گی. تو یہ وقتی طور پہ کٹنگ ہے کیونکہ ہمیں کلیکشن نہیں مل رہا. جب چیزیں ریمبرس ہوں گی پیرنٹ کی طرف سے تو آبویسلی ٹیچرز کو بھی ریمبرس کیا جائے گا. سر مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو 20% کٹ لگا, جو 30% کٹ لگا وہ 4th month سے لگا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو کٹ لگا ہے اور اے لیولز کے ٹیچرز کو گھر بھیجا گیا ہے, حالانکہ ان کا کانٹریکٹ 1 سال کا ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں وہ شکایت درج کرا سکیں, یا وہاں پر بھی انہیں یہی جسٹیفیکیشن ملے گی جو آپ اس شو میں دے رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں؟ دیکھیں جو آپ جس اسکول کے میٹر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ بیسکلی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. تو وہ کانٹریکچل بیسس پہ ٹیچرز ہوتے ہیں. اب جب اسکول آگے پڑھ ہی نہیں رہا ہے اور آگے پڑھا ہی نہیں رہا ہے تو وہ کانٹریکٹ آبویسلی انہوں نے رینیو نہیں کیا. سیکنڈ چیز جہاں تک آپ نے کی شکایت کی تو ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پراپر سیل بنایا گیا ہے جس میں کمپلینٹس نوٹ کی جا رہی ہیں اور پھر انہی اسکول سے وہ ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی بات کرتا ہے, اور اگر کوئی بات چیت نہیں طے آتی یا کوئی کانٹیکٹ میں نہیں آتا تو پھر ایکشن بھی لیا جاتا. ٹھیک سر, ایک اور بات, ابھی آپ نے کہا کہ ایک سائیکل ہے, فیس آئے گی تو سیلریز دی جائیں گی, لیکن اس میں سر اسکول نے یہ کیا کہ ظاہر ہے تعلیمی سال ختم ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جو فیس جمع کرائے گا تمام چالان ہمیں سبمٹ کریں گے, یا جو چالان کے فارم میں نہیں, جو کیش لیتے ہیں, جب تک آپ فیس نہیں دیں گے آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. دیٹ مینس کہ ان کو پھر فیس کلیکشن تو ان کی کمپلیٹ ہوئی ہے, بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ فی کلیکشن نہیں ہوئی. میں دیکھیں یہ آپ سے یہی کہوں گا کہ جو اسکولس کو آپ کوٹ کریں دے آر ہارڈلی 3 to 5% اس پورے ملک کے اندر, لیکن وہ اسکولز بھی موجود ہیں جنہوں نے 3 months کی ایریئر پہ بچوں کو آگے کنٹینیو کروایا, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ آج پینڈیمک ابھی بھی موجود ہے, جابس میں کٹ, ان کی سیلریز بھی کٹ ہو رہی ہیں. اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ بزنس بھی ان کا جو ہے نا وہ متاثر ہوا ہے. صحیح. اچھا سر, آپ مجھے بتائیے گا یہ جو 20 to 30% ایک ڈیمانڈ ہے ظاہر ہے پیرنٹس کی, اور بڑی جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے کہ جو پہلے ان کی فیس میں لکھا جاتا تھا کہ یہ ایسی, کیونکہ آپ کے بچوں کو لگا کر دیا جا رہا ہے, جس کا جواب آپ کے پاس ہوگا وہ 2 to 3% اسکولس کر رہے ہیں, یہ جو جنریٹر ہم یوز کر رہے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ, ایگزیکٹلی, تو بہت سی سچویشنز کو کوٹ کر کے پیسے لیے جاتے تھے پر منتھ پیرنٹ سے. اب ظاہر ہے وہ خرچ نہیں ہو رہا اسکولس کا, یہ پاس آن ہوگا پیرنٹس کو, فی ریڈکشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیں بالکل آپ نے اچھا سوال کیا, لیکن جب یہ ریسورسز یوز نہیں ہو رہی ہیں, جو اسکول کٹ کر سکتا ہے اوبویسلی وہ کرے گا, اور اس کا ایڈوانٹیج پیرنٹس کو جانا چاہیے لیکن جا نہیں رہا. 20% جو فی ریڈکشن کی بات کی گئی ہے وہ انہی کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے. جو اسکول نے فی چارج کیا 20% اس میں ریڈیوس کیا تھا؟ بالکل کیا, میجورٹی اسکولز نے کیا سر. یس میجورٹی اسکولز نے کیا. اگر کسی نے نہیں کیا تو شکایت کہاں درج کرائی جائے؟ میں نے آپ کو بتایا ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی جو ویب سر, کوئی نمبر شیئر کر سکتے ہیں ویب سائٹ اگر آپ یہاں پہ آن ایئر کوٹ کر دیں؟ اصل میں انہوں نے پی ٹی سی ایل نمبرز ہیں, ویسے ڈائریکٹریٹ کی ویب سائٹ ہے dir.privateschools.gos.pk, یہاں پر شکایت درج کرائیں گے تو ریلیف ملے گا. ہاں, اور ان کے پی ٹی سی ایل نمبرز بھی ہیں جہاں پہ شکایت آپ کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور, وقت کے ختم ہو گیا, لیکن ایک بات اور آپ نے کہا کہ آپ ٹیچرز اسکول میں آ کے بچوں کو پڑھائیں گے, یعنی اسکول میں آئیں گے اور وہاں کی فیسلٹیز کو یوز کرتے ہوئے, انٹرنیٹ سسٹم کو یوز کرتے ہوئے پڑھائیں گے. تو گورنمنٹ سے یہ بات نہیں کہ آپ ایس او پی پر کو فالو کرائیں گے, بچوں کو اسکول آنے دیں اور ڈسٹینس سے بٹھائیں گے اور یہیں پر پڑھائیں گے, ایسی بات کی گورنمنٹ سے آپ نے؟ جی بالکل, دیکھیں ہم نے تو بیشتر پلیٹ فارمز پہ یہی کہا ہے, لیکن دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اب کرونا وائرس جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اس وقت ہم یہ مطالبہ کرنا بھی نہیں چاہیں گے اور نہ بلانا چاہیں گے. ٹیچرز کو بلا سکتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں بلایا جا سکتا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ, اور آپ نے کہا کہ 20 to 30% فی ریڈیوس ہونی چاہیے کیونکہ ظاہر اخراجات اسکول سے کم ہوئے ہیں, اور اگر اسکول ایسا نہیں کر رہے تو ایک پراپر پلیٹ فارم ہے جہاں پر جا کے شکایت درج کرائی جا سکتی ہے. بریک لیا جا سکتا ہے؟ فوراً لیتے ہیں جی بریک, واپس آتے ہیں اور ساتھ رہیے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जब ज़रा हम बात तो करते हैं एजुकेशन की, और आज मुझे लगता है किरण के वक्त कम था, अभी भी बहुत से मामला थे जो जिन पर गुफ्तगू होना बाकी थी। एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं देते। इस मामले पर अरे भाई, घर की सजावट देनी भी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। और इसमें ना ऐसा जी चाहता है कि दर से लेके छत तक सब सज जाए। और अगर आपको छत सजानी है ना, तो ये देख लें आप, फानूस, रंगारंग फानूस, चमकते दमकते फानूस, ये यूं करके आपके घर की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान में बड़े मकबूल होते जा रहे हैं और मुल्क की सतह पर इनकी तैयारी न होने के बराबर है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सिद्रा गयास रिपोर्ट कर रही है। जलती बुझती लाइट्स के साथ जगमगाते फानूस, दिलकश डिजाइन और मुख्तलिफ रंगों का खूबसूरत इम्तजाज जो घरों को चार चांद लगा देते हैं। पाकिस्तान में फानूस का इस्तेमाल कई बरस से है। फानूस तुर्की और ईरान से दरामद किए जाते हैं, लेकिन अब चीन के बने फानूस को तरजीह दी जाती है। लाहौर की मार्केट में हर तरह के फानूस दस्तयाब हैं, जबकि खरीदार इन्हें घरों के मेकअप का हिस्सा समझते हैं। तो इस वक्त चाइनीज ही आ रहा ज्यादातर, लेकिन जो है ना, पहले टर्किश, इटालियन, स्पेनिश वगैरह सारी की सारी आती थी, लेकिन इस वक्त जो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ती है। शैंडियर लगाना या वॉल ब्रैकेट या हैंगिंग लगानी है, वो चाइना वाले ही लगाएंगे। पाकिस्तान में तो ऐसी सिवा गेट लाइट के सिवा कुछ भी नहीं बनता। क्रिस्टल, रॉड आयरन और SMD की तर्ज पर बने खूबसूरत फानूस ज्यादा पसंद किए जाते हैं। खरीदारों का कहना है कि फानूस और शेंगलेट्स की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग से न सिर्फ इसकी डिमांड में इजाफा होगा, बल्कि ये कम कीमत में भी दस्तयाब होंगी। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, लेकिन हमारे और भी मौज़ूआत हैं, हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वैसे जब फानूस लगाएंगे, उसको जलाएंगे, बिल आएगा, और बिल उस सूरत में भी आएगा बिजली ना आए तो भी। ये जो गम है ना, इसको कम करने की भी आज हम कोशिश करेंगे। बहरहाल कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए रावलपिंडी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नायाब होते चले जा रहे हैं। खुशकिस्मती से जहां मिल भी जाए तो वहां पर क्या होता है, मनमानी कीमत वसूल की जाती है। इसी सारे मामले पर रिपोर्ट करेंगे उमर बिन नासिर। कोरोना से शदीद मुतासरा अफराद की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन आखिरी सहारा। रावलपिंडी में मुतासरीन अपने प्यारों की सांसें बहाल रखने के लिए बेहाल। कहते हैं कई घंटों इंतजार के बाद भी मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिलती। हुक्मरानों की पहली तरजीह ऑक्सीजन की फराहमी होनी चाहिए। रात को हमने पूछा तो नहीं मिला, सुबह से अभी खड़े हैं तो अभी तक हमें कुछ गैस नहीं मिली। वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है कि इसको जरा गैस को थोड़ा सा देखें और तरफ छोड़ दें, इस तरफ थोड़ा देख लें क्योंकि मरीज मर रहे हैं। मांग बढ़ी तो बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर 3 से 4 गुना तक महंगा हो गया। दुकानदार कहते हैं महंगा खरीद कर तो सस्ता नहीं बेच सकते। बैक एंड से लिक्विड ही नहीं आ रही, ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, तो वो भी मजबूर है, हम लोग भी मजबूर हैं। सिलेंडर का रेट जो पहले था 5800 रुपया था, जो कि हमें होल से रेट्स में मिलता था, वो 6200 का हम बेच देते थे। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई तो ये 22,000 रुपये का भी मार्केट में बिक रहा है। बात सिर्फ ऑक्सीजन के महंगा होने पर खत्म नहीं होती। सिलेंडर में मौजूद गैस की मकदार बताने वाला पैमाना और दीगर आलात भी ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। मारूफ आलिम-ए-दीन और ज़ाकिर अल्लामा तालिब जौहरी अब हम में नहीं रहे। वज़ीर आज़म ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज, गम और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मारूफ आलिम-ए-दीन और ज़ाकिर अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। अल्लामा तालिब जौहरी, उनके बारे में ही कल से तो हम इस खबर के बाद में बात कर ही रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में गहरे दुख का इजहार किया है। बढ़ते हैं आगे, कोरोना से मुतालिक की मजीद बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह पोलियो वायरस सूरज में होता है, इसी तरीके से कोरोना वायरस भी पाया जाता है। और अगर ऐसा है, ज़ाहिर इस पर भी रिसर्च हो रही है, अगर ऐसा है तो ज़ाहिर है उसका फैलाव, जब हम रोकने की बात करते हैं, फैलाव कम करने की बात करते हैं, तो ये फैलाव कम कैसे होगा। पिछले दिनों जापान में सूरज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप में होने वाली तहकीक में भी इसी तरह के नताइज बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान में भी इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और वासा के दरमियान एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत लाहौर शहर के 30 इलाकों में सूरज के नमूने लेकर
RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। सीवरेज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी और पायलट प्रोजेक्ट से मुतालिक आज हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है ज़रा 30 जगह से सैंपल्स लेना पे उसका टेस्ट के बाद उसके नतीजे आने के बाद हम ये लोकेट कर पाएंगे कि कितना फैल रहा है। क्योंकि इसमें एक बात इन्होंने ये भी कही है कि जब उस जगह से हम ये इंकशाफ कर पाएंगे कि वहां पर कोरोना वायरस है तो उससे मालूम हो पाएगा कि पॉपुलेशन में कितना फैल चुका है। और इसमें एक मामला ये भी है कि जैसे आपने पोलियो का तस्करा किया ना, कि पोलियो के ऊपर हम लोग कितना कुछ कर सके, तो अब ये कोरोना आ गया है, तो इसीलिए टेंशन बढ़ती चली जा रही है। टेंशन बढ़ती चली जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले प्लीज मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर जापान में ये हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ज़ाहिर बहुत से ऐसी जगहों पर इससे मुतालिक रिसर्च हुई, पाकिस्तान में होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है? क्योंकि हम तो सर ये पढ़ते भी आए कि मुख्तलिफ सरफेस पर और मुख्तलिफ मीडियम्स में इसकी एक लाइफ होती है, तो क्या सूरज में भी इसकी एक लाइफ नहीं है, या जिस तरह पोलियो वायरस वहां पर होता है ये भी वहां पर होगा और इसी तरह फैलेगा? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखें, हम काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और हम बड़े लिमिटेड कर रहे थे। हम एक इंडिविजुअल के स्टूल्स में देखा हमने कि वायरस आ रही है, उसके यूरिन में देखा जो RT-PCR पॉजिटिव थे, फिर उसके आंसुओं में देखा, फिर उसके सलाइवा में देखा, मुख्तलिफ स्क्रीशंस में, और ये तमाम स्क्रीशंस में पाया गया। फिर हमने इसको एक उसके जब उसके स्टूल्स और यूरिन ज़ाहिर है डाइल्यूट होके चला जाता है सीवरेज में, तो उस बाथरूम का सीवरेज हमने एनालाइज किया, और उसके बाद हमने अपनी यूनिवर्सिटी के पूरे सीवरेज को, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी हमारे ड्राइवर्स और गार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो उनमें से कई पॉजिटिव भी हुए थे, तो उनको देखा, तो हमें ये समझ लगी कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते और कई दफ़ा 6 हफ्ते तक ये स्टूल्स में वायरस आती रहती है। और ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं, स्टूल्स में वायरसेस का आना। पोलियो को इसी तरह डिटेक्ट किया जाता है कि किस महल्ले में है, बाय सीवरेज सैम्पलिंग। तो पोलियो भी एक वायरस ही है, तो ये क्योंकि RNA वायरस है और ये काफ़ी देर तक सीवरेजेस में रहती है। अब सीवरेज में तो जाहिर है अगर पूरे लाहौर का सीवरेज आप सैंपल करेंगे तो उसमें बेइंतहा आएगी। तो हमें पता है कि लाहौर में ये वायरस इस वक्त बहुत शदीद तौर पे मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक मैं कहूँगा कि 10% शायद आबादी लाहौर की इसमें मुब्तला हुई है या हो चुकी है, या कि उसमें से कई लोग अब रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस आती रहती है। तो वो तो कोई न्यूज़ नहीं होगी और उसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई साइंटिफिकली फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्स उस पर बिल्डअप ज़रूर कर सकती है, लेकिन जब आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं कि इस महल्ले में करना है, इसमें नहीं करना, वो मुश्किल हो जाती है चॉइस, क्योंकि गवर्नमेंट बेस करती है कि रिपोर्टेड केसेस कितने हैं। रिपोर्टेड केसेस को अगर आप बुनियाद बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा सैंपल साइज चाहिए जिनका आपने RT-PCR नाक और मुंह से किया हो, जो कि शायद इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है टेस्टिंग की इतने बड़े शहर में, कराची या लाहौर या इस्लामाबाद में, कि सेक्टर्स का सेक्टर के कर दिया जाए। तो फिर उसका एक आसान तरीका है कि इस्लामाबाद के G7, G9 जहाँ जहाँ आप समझ रहे हैं कि ट्रांसमिशन ज़्यादा है फ्रॉम रैंडमाइज सैम्पलिंग जो आप कर रहे हैं, वहाँ पे एक एडिड एडवांटेज ये है कि आप सीवरेज की क्वांटिटी देख लें, उसमें वायरस की कितनी आ रही हैं। आपको ये नादरा के डेटे से पता है कि उस सेक्टर में या सब सेक्टर में कितने अफराद रह रहे हैं और उनका एज ग्रुप क्या है। तो आप उसकी पर कैपिटा यील्ड निकाल सकते हैं वायरस की कितनी आ रही है, और उसको बेस बना के आप आगे चल सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्स मुवस्सर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मैं A ब्लॉक DHA का करता हूँ, मुझे पता है, मेरे पास उसके डिज़ाइंस मौजूद हैं लाहौर के पूरे, क्योंकि हम ये अभी लाहौर की सतह पे कर रहे हैं, इसलिए हमारा वासा के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है, क्योंकि हमें डिज़ाइन चाहिए कि इसमें किसी और सेक्टर के आके कंटेमिनेट तो नहीं कर रहा है, प्योरली इसी सेक्टर का आ रहा है। अब इस सेक्टर में हमें पता है कि गाड़ियाँ भी DHA में हर घर में 1 या 2 गाड़ियाँ हैं, वो भी धुल रही हैं, वो ज़ाहिर है वायरस उसकी डाइल्यूट हो जाएगी। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमने एक सैंपल किया और हमने एक कट ऑफ वैल्यू ली कि 200 कॉपीज पर ml हैं सपोज। तो हम इस वक्त अगर 200 कॉपीज हैं, हमने लॉकडाउन किया वो सेक्टर, हमने हफ्ते बाद देखा कि ट्रांसमिशन रुकी कि नहीं रुकी, तो वो अगर गिर के 100 ml
100 कॉपीज पर ml आ जाती हैं तो दैट मीन्स वी आर विनिंग। अगर खुदा ना खास्ता वो 400 कॉपीज हो जाती हैं तो वी आर लूजिंग, द ट्रांसमिशन इज इंक्रीजिंग इन दैट सेक्टर। तो इसकी बड़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। और जैसे आपने कहा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी, हमारी हॉलैंड की यूनिवर्सिटी है 20, उसके साथ भी हमारी कोलैबोरेशन है। और इसको हमारा प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ा सा हमें जो टेक्निकल आ रहा है कि बाहर की जिन्होंने किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ने, जैसे आपने कहा, उनके पास एक बहुत बड़ा टूल है कि उनके तमाम के तमाम सेप्टिक टैंक्स बने हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं है कि जब सिविक वेस्ट आता है तो ट्रीट हुए बगैर आगे चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली जब हमने वासा से कल भी मीटिंग की तो हमने कहा कोई ऐसी लोकेलिटी है जहाँ सेप्टिक टैंक्स बने हो कि हम वहाँ से सैंपलिंग लें, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें नहीं मिला, जो कि होना चाहिए। बाकी मुल्कों को ये फायदा है कि उनका तो एक सैंपल सारे ब्लॉक्स का एक जगह पे आता है, वो उसको डीकंटेमिनेट होता है और फिर आगे जाता है। हमारा ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें रनिंग सीवरेज से ये सैंपल्स लेने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है, अच्छा इकदाम है। और हम तो क्योंकि एज ए यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम तमाम गवर्नमेंट्स को ये सैंपल्स और इसके रिजल्ट शेयर करेंगे ताकि उनकी रिस्पांस वो ऑप्टिमाइज कर सकें इससे। डॉक्टर साहब एक बात और भी बता दीजिएगा, ये तो वक्त और हालात के मुताबिक बहुत कुछ होना चाहिए, जो कल नहीं किया था वो आज कर लें, अब कर लें, ये तो आप वो वाले पहलू हमें बता रहे हैं। ये जो नाले हैं, ये पानी सारे का सारा उसी के थ्रू जा रहा होता है शहर के मुख्तलिफ मकामात से। ऐसा लाहौर में भी है, ऐसा दीगर सिटीज़ में भी है। ये बताइएगा कि जहाँ जहाँ से ये पानी गुजर रहा है, दीगर अमराज के साथ साथ, दीगर प्रॉब्लम्स के साथ साथ कोरोना भी वहाँ से गुजर रहा है। सर ये एक खतरनाक पहलू है, थोड़ा सा एक आम देखने वाले को भी समझाइएगा ये। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, लाहौर में खासकर अभी भी, और इवन इस्लामाबाद में भी और कराची में तो बहुत ज़्यादा ओपन नालाज हैं। ये ना कि न्यूसेंस हैं कि बच्चे गिर के मर जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं और बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मगर इससे बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल डैमेज इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स की एयर कंडीशनिंग सिस्टम बैठ जाता है। और इंटरेस्टिंगली बहुत बड़े हॉस्पिटल्स PIC के अंदर से नाला गुजर रहा, पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी से। पिम्स में मैं काम करता रहा हूँ, मैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, उसके पीछे से बहुत बड़ा हमारे लिए एक स्ट्रगल थी कि वहाँ पे उनके इक्विपमेंट, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट को बचाने के लिए। तो डेफिनेटली एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक सो मोटो लिया था आज से कुछ 4 साल पहले, कि उन्होंने कहा था कि ये नालों को कवर किया जाए। और वो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था कि प्राइवेट पब्लिक खुद करे, पब्लिक यानी कि खुद इसको कवर करे, और हमने किया भी, कई हॉस्पिटल्स ने अपने आगे किया। लेकिन इसको एक वाइड स्प्रेड लेवल पे होना चाहिए कि जिसकी प्रॉपर्टी वहाँ है और जिसकी बिल्डिंग वहाँ है वो तो उतने पैसे उससे ज़्यादा अपनी मशीन की मेंटेनेंस पे लगाता है। जो सल्फाइड्स वहाँ से निकलते हैं, जो गैसेस निकलती हैं वहाँ से, वो उसके पूरा एडजस्ट कर देती हैं उसके पाइप्स को, उसके सारे सिस्टम को, और ख़ासकर हॉस्पिटल की महंगी मशीनें की लाइफ आधी से भी कम रह जाती है। तो और दूसरा हेल्थ हैजर्ड डेफिनेटली एक्सीडेंट्स हैं। उसके बाद इसके बहुत सारी बीमारियाँ जैसे टाइफाइड है, जैसे मलेरिया है, ये ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, डेंगू है, ये सारी की सारी बीमारियों का, वाटरबोर्न बीमारियों के लिए ये बहुत बड़ा हैजर्ड है। अब ये जो सवाल आपने किया है कि कोरोना की जो वायरस है ये जब जाती है सीवरेज में, देखें कोरोना का हमें एक चीज़ पता है कि अगर ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर को कंटेमिनेट ज़रूर कर रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा ड्रिंकिंग वाटर का जो वाटर टेबल है जहाँ से निकलता है ये अनफॉर्चुनेटली अब बहुत लो हो गया है। तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हैंड पंप से भी लोग पानी पी रहे हैं जो कि बड़ा सुपरफिशियल होता है, और वहाँ पे हमारे सीवरेज लाइंस भी हैं, तो आपस में कंटेमिनेशन हो रही होगी, उसकी वजह से हेपेटाइटिस A और E फैलता है। अच्छा, इसमें कोरोना की वायरस भी आ रही होगी, लेकिन एक हमें एडवांटेज है कि कोरोना की वायरस आ तो जरूर रही होगी, लेकिन जब हम इसको पीते हैं और पीने से ये नहीं लगता, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से लगता है, लेकिन चांस है कि हम हाथ उससे धोएं तो हमारे हाथों में रह जाए, तो इसलिए ये चांस तो है, लेकिन पीने से नहीं होगा, क्योंकि पीने के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टमक में,
وہ اس کو وائرس کو ڈائجسٹ کر دے گا. یہ وائرس ہے بڑی نازک, یہ ہمیں فائدہ ہے RNA انویلوپڈ وائرس, اور اس کا انویلوپ گلائکوپروٹین سے وہ صابن سے بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ تو تبھی تو بار بار کہا جاتا ہے کہ 20 سیکنڈ تک بار بار آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں. بار بار کے اس سے مراد میری یہ ہے کہ جب آپ باہر سے آئیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 24 گھنٹے ہاتھ دھوتے رہنا ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ آپ نے جو پوائنٹ اس وقت ریز کیا کہ پینے سے نہیں ہوتا, لیکن سر بہرحال خطرہ تو رہتا ہے کہ پیتے ہوئے بھی ظاہر ہے جب اگر پانی ویپوریٹ بھی کر رہا ہے یا ویپرز بھی ہیں یا کوئی ڈراپلیٹ چلا گیا ریسپیریٹری ٹریک میں, تو یہ انفیکٹ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے گا سر, کیا یہ خطرہ ہے, کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر سبزیاں کاشت اس طریقے سے کی جاتے ہیں کہ اس میں بھی انٹریٹڈ سیوریج کا پانی استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا گراؤنڈ واٹر کنٹامنیٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے جو ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے, یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن اگر وہی انٹریٹڈ واٹر دریا میں چلا جائے, سمندر میں چلا جائے, ایکواٹک لائف کو بھی خطرہ ہے سر اس سے. اور اس ایکواٹک لائف کے خطرے کے بعد اگر ہم کنزیوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جب ہم پکاتے ہیں تو مر جاتا ہے, بٹ پھر بھی خطرہ تو بہرحال رہتا ہے. جب ہم وہ لے کر آئیں گے, اس کو ظاہر ہے دھونا بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہر وقت ماسک نہیں پہنا ہوتا, کوئی ڈراپلیٹ جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ خطرہ ہے, جو انٹریٹڈ واٹر ہے اس وقت بہت بڑا خطرہ ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی خطرہ ہے. دیکھیں ہم نے اب جب کولیبریشن شروع کی جاپان سے, ہالینڈ سے, آسٹریلیا سے, جنہوں نے یہ کام ساتھ ہمارے مل کے کر رہے ہیں, وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں ایسے سیپٹک ٹینکس نہیں ہیں. میں نے کہا جی نہیں ہے, اور کہتے ہیں انڈسٹریز کے بھی نہیں ہیں. اب دیکھیں انڈسٹری ٹینری سے ویسٹ واٹر آ رہا ہے فل آف کاپر, زنک اور پتہ نہیں کس سلور اور ڈائز. تو یہ اتنی, یہ اس کے علاوہ کرونا کے, تو کرونا کا جہاں آپ نے کہا ہے عبداللہ, وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ کا, اگر آپ سیب لیتے ہیں تو وہ سیب کتنے ہینڈلرز میں جاتا ہے, آڑتیوں کے پاس جاتا ہے, وہ سجا کے رکھتے ہیں. اب اگر ان کے ہاتھ میں وائرس ہے تو اس کو لگ گیا, آپ دکان سے خریدتے ہیں لگ گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب آپ لائیں تو پلاسٹک کے لفافوں کو باہر ہی پھینک دیں گھر سے, ان کو اپنے لفافہ ایک رکھیں یا اپنا بیگ رکھیں, اس میں رکھیں, اور پھر اس بیگ کو آپ اچھی طرح دھو لیں, کوئی اس میں کوئی قسم کا لیکوڈ سوپ تھوڑا سا ڈال دیں تاکہ وہ اچھا طرح دھل جائے, اور پھر ڈس انفیکٹ کر لیں. اچھی چیز یہ ہے کہ وائرس یہ بہت نازک وائرس ہے, گلائکوپروٹین جو اس کی لیئر ہے وہ تھوڑے سے صابن سے ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر گوشت میں بھی یہ ہے وائرس ہینڈلنگ میں تو اس کو بھی دھو لیں, لیکن اگر یہ گوشت میں چلا جائے گا تو 68 ڈگریز پہ ہمیں پتا ہے کہ یہ وائرس مر جاتی ہے. تو اس کے بعد اگر یہ کھا بھی لیتے ہیں وائرس تو آپ کے انزائمز اس کو ڈائجسٹ کر لیں گے. مرا ہوا وائرس سے کچھ نہیں کہے گا. جو اس کی اینٹری پیسیج ہے ریسپیریٹری ٹریکٹ ہے, لیکن یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر وہ پانی جس سے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ڈراپلیٹ جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ فار ٹوڈے. اور جس طرح آپ نے بھی اس پر زور دیا کہ بار بار صابن سے ہاتھ دھونا ہے, اور اگر باہر سے آپ کوئی چیز لے کر آئے ہیں تو اس کو بھی کوشش کریں کہ فوراً لا کر دھوئیں. یہ نہ کریں کہ وہ جو سبزی, گوشت, پھل یا شاپ پر آپ لا رہے ہیں وہ آپ ایسے ہی رکھ دیں, کیونکہ جب آپ کانٹیکٹ کریں گے آپ کے گھر میں وہ لوگ جو باہر نہیں جا رہے وہ کانٹیکٹ کریں گے تو وائرس آپ کو ہٹ کر سکتا ہے. اچھا, یہ سب کچھ تو کورونا سے بچنے کے لیے ہمیں دھیان میں رکھنا ہی ہے, لیکن اس سب کے علاوہ ہمیں اپنی ڈائٹ کے اوپر بھی بہت دھیان دینا ہے. تو یہاں وہاں کی باتوں میں مت جائیں, یہاں وہاں سے میری مراد سوشل میڈیا بھی ہے تو کافی کچھ چل رہا ہے, لیکن ایک بات تو طے ہے, وائٹامن ڈی یہ کورونا کے خلاف اہم ہے, بہت اہم ہے. یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر کورونا کے مریضوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوئی تو یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے. بیلجیم کے ماہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے وائٹامن ڈی سپلیمنٹ ایک سستا اور مؤثر طریقہ ہے. تو کون کون سی غذائیں ایسی ہیں جو وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کسی سپلیمنٹس کی طرف نہ جانا چاہیں, صرف کھاتے پیتے رہنا چاہیں اور اپنی قوت مدافعت بڑھانا چاہیں, تو اب ہم آج بات کریں گے اس پر کہ اس وائرس سے ایسے بھلا کیسے لڑا جا سکتا ہے. اور ہمارا ساتھ دیں گی اسی سلسلے میں ڈاکٹر بلقیس, ایکسپرٹ ہیں آپ بہت سارے معاملات میں. تھینک یو, آپ ٹائم دے رہی ہے. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, گڈ ٹو سی یو. اب ذرا ہمیں یہ تو بتائیں, یہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں وائٹامن ڈی کے, ان کو لینا بہتر ہے یا پھر اپنی غذا سے اس کو کنٹرول کرنا یا بڑھانا یا بہتر کرنا اس کی مقدار کو, وہ بہتر ہے؟
अच्छा देखिए, विटामिन D3 आप चाहे ग़िज़ा से लें चाहे आप सप्लीमेंट लें, ये कुछ वक्त के लिए रहेगा, फिर आप क्या करेंगे? तो धूप लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सुबह की धूप लेना है और गर्दन पर लेना है, ठीक है, धूप लेना ज़रूरी है। उसके अलावा तो सबसे इसका अच्छा जो सोर्स है मेरे हिसाब से वो कॉड लिवर ऑयल है, यानी मछली का जो तेल होता है वो सबसे अच्छा इसका जो जरिया है वो है। सोर्स हुसैन नहीं करो, आप आ रहे हो? मेरा बेटा है, आई एम सॉरी। इट्स ओके, आ लेने दे। उससे कहीं बाहर धूप में बैठे थोड़ी देर। अच्छा, दूसरा ये है कि जहाँ तक ग़िज़ाओं की बात की है, बिल्कुल ग़िज़ाओं से लेना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए विटामिन D3 के नाम हम शुरू से बात करें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। अगर विटामिन D आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी कभी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि विटामिन D जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, उसको सस्टेन करने में, बॉडी में आपकी मदद करता है, ठीक है। और हमारे यहाँ देखिए सबसे अच्छा बेहतरीन जरिया कौन सा है? दूध भी विटामिन D का जरिया है, सॉरी मैं विटामिन D3 बोल रही हूँ। और जो है एग यानी अंडे इसके बहुत अच्छे जरिए है कि आप अंडों का इस्तेमाल करें। मशरूम इसके बहुत अच्छा जरिए है कि खुम्बी में विटामिन D3 बनाने में आपकी मदद करता है और सूरज की शुआएं को जज्ब करने में आपकी मदद करता है। इतनी गर्मी हो रही है, लोग अवॉइड करते हैं, अंडे बहुत नहीं खा रहे होते आजकल, ये सही कह रही हूँ मैं? देखिए अब दुनिया बदल गई है, आप लोगों को वो करना जो लोगों के लिए है, जो उनके सेहत के लिए जरूरी है। और जो है उसके बाद इस मौसम में आप 3 लीटर पानी पीजिए। बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं ना, अंडों का मिजाज गर्म है, इसका मिजाज ठंडा है, वो उससे मुझे गर्मी लगती है, उससे मुझे वो उसका एहसास होता है, सर्दी का एहसास होता है। ग़िज़ाओं से नहीं होता है, अपना भी मिजाज होता है। सही, आप अंडे को तल के ना लें, क्योंकि इसके अंडे की जर्दी से आपको मिलता है, तो आप अंडा उबाल के ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हल हो जाएगा। आप ये बताएं डॉक्टर बिल्किस कि विटामिन D से मुतालिक ये भी कहा जाता है कि अगर विटामिन D की कमी है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पर या कैल्शियम फूड की फॉर्म में ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसी तरह मैग्नीशियम, फॉस्फेट और बहुत से मिनरल्स एंड आयंस हैं जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जस्ट ड्यू टू दिस के विटामिन D हमारी बॉडी में कम होता है। देखिए अल्लाह गफूर रहीम ने जितनी ग़िज़ाएं बनाई ना, उसमें विटामिन D भी रखा है, उसमें कैल्शियम भी रखा है। मैं मिसाल आपको देना शुरू कर देती हूँ। दूध में विटामिन D भी है और कैल्शियम में भी, कैल्शियम भी है। अच्छा, मछली में विटामिन जिससे, अच्छा 2 मछली जो है ना बहुत अच्छी है। एक तो हमारे पास नहीं मिलती, सैल्मन मछली जो है वो बहुत अच्छी है। दूसरा ट्राउट हमारे मुल्क में नॉर्दर्न एरिया में मौजूद है, जो विटामिन D बनाने में हमारी मदद करता है बॉडी में, और वाफर मिकदार में अच्छी। देखिए ये तो आप बता रही हैं वो चीज जो महंगी है, कुछ सस्ता टोटका बताएं मुझे विटामिन D का। बहुत जरूरी है। गंदम की रोटी, जौ का दलिया, ये तो सस्ता टोटका है ना। ये भी अच्छा, दूब बड़ा फल है पपीता, और देसी पपीता वो भी दूब बड़ा फल है। पनीर, मक्खन, देसी घी भी बहुत अच्छा जरिया है। और जिनका विटामिन D3 कम होता है, देसी घी को अच्छी तरीके से बॉडी पे लगाकर अगर वो धूप में बैठ जाएं तो विटामिन D वाफर मिकदार में उनकी बॉडी में जो है ना एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी हो जाती है। ये बताएं डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर बिल्किस ये बताइएगा कि ये कैसे मालूम होता है कि विटामिन D कम है? सिम्टम क्या होता है? अच्छा, मैं सिम्टम बताती हूँ। सबसे बड़े सिम्टम ऐसे इन लोगों को ठंडे पसीने आने लगते हैं, पट्ठों में खिंचाव होता है, भूलने की आदत हो जाती है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। आप ये समझे कि विटामिन D, और बच्चों में रिकेट्स आ जाता है, चलते चलते गिर जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, पट्टे अखड़ने लगते हैं, आंखों की बिनाई भी मुतासिर होती है। ओके, और डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि एक नॉर्मल यानी जो एक एडल्ट है उसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है विटामिन D की? सही बता रही हूँ, मुझे नहीं याद। ओके, ठीक है, इट्स ओके। हाँ सही बात है। ये कोविड-19 के 9 पॉइंट्स होते उससे बहुत बेहतर था। सीरियसली। मैंने जानबूझ के कोट नहीं किया, जहन में आया ही है। अच्छा, और धूप से मुतालिक भी जरा कुछ मिथ्स है। जाहिर है किसी वक्त भी बाहर चले जाएंगे, सन बात लेंगे तो विटामिन D नहीं मिलेगा, ऐसा ही है?
विटामिन D3 आपको सुबह मिलता है, आपको शाम में मिलता है। और इसके अगर आपकी यूनिट कम हो जाते हैं ना, तो इसके यूनिट फिर आपको 1 लाख यूनिट 2 लाख यूनिट लेते हैं, वो कुछ आपके उसमें बनाता है। ओके। और ये जो 2 लाख यूनिट या वो कहते हैं 4 लाख यूनिट, वो उसका टाइम होता है 15 डेज, आप 1 मंथ के लिए वो उसका एक कैलकुलेशन होती है। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए, और अगर नहीं लेते कोई नुकसान है? खुद से अगर ले लेते हैं, अगर आपको फील होता है कि विटामिन डी कम है? डी जो है ना माइनस में, अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो कैसे होगा? धूप इतनी जल्दी तो नहीं बनाएगा ना आपकी बॉडी में, आपकी ग़िज़ाएं इतनी जल्दी तो नहीं बना, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंट बहुत है। तो आपको पहले तो लेना चाहिए, लेकिन आप जो हम लोग ये जो सप्लीमेंट लेते हैं वो कुछ वक्त के लिए बनाते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि सप्लीमेंट लिया और हम भूल जाते हैं कि हमने सप्लीमेंट लिया, और हम भूल जाते हैं कि बस हमें लगता है कि अब हमारे यूनिट कंप्लीट हो गए, हम जो इनसफिशिएंट से सफिशिएंट में चले गए हैं तो हम अब सही रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने अपनी ग़िज़ाएं बेहतर करें, धूप लें, उसके साथ सप्लीमेंट अगर आपने लिया है और आपने अपना टेस्ट कराए, बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं कहती हूँ कि इसका टेस्ट आप कराएं, लेकिन उस पर इंसिस्ट ना करें। अपनी ग़िज़ाएं अच्छी रखें तो विटामिन डी आपकी बनता रहेगा, बॉडी में बनता रहेगा खुद का सिस्टम के तहत। जैसे ग़िज़ाएं लें और धूप लें। ठीक है। मैं अगर आज की तारीख में डॉक्टर बिल्किस धूप लेना शुरू करती हूँ, जो कुछ आपने मुझे बताया है वो मैं याद रखती हूँ, उसको फॉलो करना शुरू करती हूँ, ये जो भी कुछ आप मुझे बता रही हैं मैं इसे खाना शुरू करती हूँ, तो 1 हफ्ते में थोड़ा सा चेंज आएगा, बेहतरी की तरफ जाएंगे, कोरोना से लड़ने के लिए मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी। 1 हफ्ता आप जो है बहुत दूर की बात करें, अरे आपको 3 दिन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अगर देसी घी लगाकर धूप में बैठे, सुबह की 10 बजे से पहले की धूप में आधा घंटा बैठे और ये वाला आपका नेक खुला हो, आपको 3 दिन में, बल्कि जो लोग बैठते हैं जिनको हम लोग बताते हैं तो वो कहते हैं हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई। 3 दिन लगेंगे कि आपका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए आजकल खुबानी आई हुई है, गाजर का सीजन नहीं, लेकिन खुबानी का सीजन तो है ना, खुबानी में भी विटामिन डी मौजूद होता है, उसका भी इस्तेमाल करें। जबरदस्त, ये विटामिन बहुत जरूरी है टू बूस्ट इम्यूनिटी। लेकिन कोई ये ना समझे कि खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया तो आपने विटामिन डी के एम्प्यूज पीना शुरू कर देने हैं, उससे इलाज नहीं होगा। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, यानी उससे पहले का काम करने का है ये, कि पहले इम्यूनिटी बूस्ट करनी है ताकि ऐसे वायरस या कोई और इन्फेक्शन भी आपको हर्ट ना करे। डॉक्टर बिल्किस बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे। यहाँ पर विटामिन डी के मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी कि विटामिन डी कैसे कैसे लिया जा सकता है। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। चंद रोज पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था लाहौर में, और ये वाक़या तो ऐसे वाक़यात तो मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट होते ही आए हैं। किरण, आपको भी याद होगा कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था हमने तब भी गुफ्तगू की थी कि इस वक्त बहुत से शहरों में पतंगबाजी हो रही है, हालांकि उस पर पाबंदी है, और तब भी कहा था कि प्लीज बहुत एहतियात कीजिए, मना कीजिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए कहा गया था अपने बच्चों को मना कीजिए कि इस काम में ना लगें, क्योंकि इससे तफरीह है, किसी की जान जाती है। किरण, जान गई। लाहौर के रिहायशी हैं 36 साला सैयद शबीर, घर से निकले थे दूध और दही लेने के लिए, लेकिन ये हादसा पेश आ गया। उनके जो अहले खाना है वो गम से निढाल हैं, और वो ज़ाहिर है अब ये मुतालबा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो पाबंदी लगी थी और इसके बावजूद पतंगबाजी यहाँ में, तो आखिर हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जिस गम से वो गुजर रहे हैं कोई और इस गम को फेस ना करे। इसके साथ किरण, ज़रा उनका एक बेटा है, तो सैयद शबीर के वालिद साहब से हमने गुफ्तगू की थी और उन्होंने भी अपील की है कि सैयद शबीर का जो बेटा है उनके तालीमी अखराजात हुकूमत उठाए। हमारे नुमाइंदा सिद्रा गयास इस वक्त उस फैमिली के साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी सिद्रा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पर सैयद शबीर के घर में मौजूद हूँ, और 1 हफ्ता पहले गले में डोर फिरने की वजह से उनकी डेथ हुई है, और तमाम अहले खाना जो हैं वो इस वक्त गमज़दा हैं, और यहाँ पर अफसोस करने के लिए भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं। ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ उनके यहाँ पर एक छोटे बेटे भी मौजूद हैं, 4 साल इनकी उम्र है, जो कि इतने मासूम हैं और अभी तक ये समझने से कासिर हैं कि अब उनके वालिद जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है। इस बच्चे का ये कहना है कि उसके फादर जो हैं वो हज करने के लिए गए हुए हैं और जल्द जो हैं वो उसके पास वापस आ जाएंगे। और उनके वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे और कितना प्यार करते थे अपने बेटे से, और गवर्नमेंट से ये क्या कहना चाहते हैं। जी आप मुझे बताइएगा सरफराज साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? बात यह है, मेरी दुनिया उजड़ी, मेरा जवान बेटा इस दुनिया से गया इस पतंगबाजी की वजह से। बच्चा मेरे लिए यतीमी के लिए छोड़ कर गया,
पतंग बाजी शुरू ही से जब इतने अरसे से ये लोगों के गले काटती फिर रही है, इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? हुकूमत कहाँ सोई हुई है, कहाँ गए हुए? क्या यही तब्दीली है? क्या ऐसी तब्दीली के लिए मुल्क बनाया था लोगों के गले काटे जाएं, लोगों के अमवात हो, बच्चे यतीम हो? मेरा बच्चा चला गया, वो वापस नहीं आएगा, वो शहीद है, मगर और दूसरे लोगों की जिंदगियों को बचाओ। अब मैं इस बच्चे का क्या करूं? मुझे बताओ, मुझसे बाप का पूछते हैं, मैं कहता हूँ हाथ पे गया, बेटा थोड़ी देर में आएगा। मैं क्या इस बच्चे को और बताऊं, क्या बता सकूं? इसको खुद को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी, आपने सुना कि उनके फादर जो हैं वो इंतहाई गमज़दा हैं और किसी हद तक जो है वो गुस्सा भी उनमें देखने के लिए आ रहा है, क्योंकि बहुत दफ़ा गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई गई है और इसको बैन भी किया गया, लेकिन फिर भी ऐसे वाक़यात जो हैं वो अक्सर देखने में आते हैं कि डोर फिरने की वजह से जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानों से चले जाते हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट से अपील किया है कि गवर्नमेंट जो है वो पतंगबाजी के खिलाफ सख्त नोटिस ले और सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ अमल में लेकर आए जो इस कानून को तोड़ते हैं और दोबारा जो है वो पतंगबाजी करते हैं और उससे मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। जी, बेहद शुक्रिया सिद्रा, आप हमारे साथ थी, इस बारे में अपडेट कर रही थी। इंतहाई अफसोस है, ये छोटा सा बच्चा, बुजुर्ग, उनके वालिद और जो शख्स अपने घर से दूध दही लेने के लिए निकला था, बच्चे का दूध लेने के लिए निकला था, किचन का सामान लेने के लिए निकला था, वो वापस नहीं लौटा। वो सारी के सारे लम्हात, वो सारी स्ट्रगल, ये आसमान पर उड़ती पतंगे देखकर डोर गिनने की कोशिश करेंगे कि न जाने कौन सी इनमें से उस कातिल की है डोर कि जिसकी वजह से हमारा बेटा, इस छोटे से मासूम से बच्चे का वालिद मारा गया। हम कोशिश करेंगे इस मामले के ऊपर भी ध्यान हो, हम कोशिश करेंगे कि लाहौर भर में लॉकडाउन किया जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में तो क्या कुछ हो रहा है इस सब के ऊपर भी बात करें। खिलाफ वर्जियाँ कौन कौन किस किस जानिब से हो रही हैं, इस सिचुएशन को कैसे कैटर किया जा रहा है, कैसे इसको देखा जा रहा है, इस सब पर भी बात करें। सवाल बहुत सारे हैं, हमारा शहर है, पाकिस्तान का दिल है और दिल दुखने वाले वाक़यात आएँ तो बात तो करनी बनती है, तो हम इसी सब के ऊपर बात कर लेंगे। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आप हमको वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, दीगर बहुत सारे चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने, मेरे इल्म में है। ये वाक़या आपने सुना, हमारी रिपोर्टर जिसके बारे में बता रही थी, पतंग की डोर फिर गई और बच्चे के वालिद दुनिया से चले गए। वो छोटा सा बच्चा, सर बताइए उस घर के ऊपर क्या गुजरेगी। वो पूछ रहे हैं कि हम इंसाफ मांगे तो किससे मांगे। जी, थैंक यू वेरी मच जी। एक तो आज हम तारीख के जिस मोड़ से गुजर रहे हैं, ये बड़ा ही नाजुक मोड़ है, बड़े ही टेस्टिंग टाइम्स हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं। आप देखें कि एक तरफ एक ऐसी जानलेवा वबा ने हमें आन घेरा है कि जिसमें रोज़ ब रोज़ हमारे पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हमने जो लॉकडाउन को इन प्लेस किया हुआ है, उस लॉकडाउन के रिपरकशंस में एक रिपरकशन ये है कि जो पब्लिक अपने घरों तक सिर्फ महदूद हो गई है, जिनको पार्क्स बंद हैं, प्ले ग्राउंड सारे बंद हैं, वो अब पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की तरफ उनकी तवज्जो हो गई है। पहले लॉकडाउन से पहले, इस वबा के आने से पहले इतनी ज़्यादा वायोलेशन पतंगबाजी के हवाले से नहीं थी जितनी अभी हो गई है। अभी इसमें अगर मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूं तो हम इस वबा के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें जो हमने लॉकडाउन इन प्लेस किया हुआ है, उसके साथ ही साथ जो हमने पतंगबाजी के लिए इकदाम किए हैं, उनमें हमने अभी तक कोई 8,500 लोगों को हमने गिरफ़्तार किया है पतंगबाजी जैसे जुर्म की सरकोबी में। हमने कोई तकरीबन 8300 FIRs हमने दर्ज की हैं। हमने बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ ये पतंगें बनती थी सबर्ब्स के अंदर, वहाँ हमने रेड किए। कोई 1 लाख के करीब अगर मैं आपसे फैक्चुअली बात करूँ तो हमने को पतंगें पकड़ी हैं। इसी तरह डोर और चरखड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें। इसमें एक जो पुलिस के पार्ट पे एक जो चीज़ होती है कि अब चूंकि एक वबा फैली है, उसमें पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है। जब भी पतंगबाजी होती है, पुलिस अभी हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, ड्रोन्स को यूज़ करते हुए हम इसकी जब सर्विलेंस करते हैं तो जिन घरों में भी पतंग उड़ रही होती है, अब आप उसको थोड़ा सा सीन को इमेजिन करें कि इस वबा के दौर में हम लोगों के दरवाज़ों से दाखिल होकर हमने छत पे चढ़ के उन लोगों को गिरफ्तार करना है जो ये पतंगबाजी कर रहे हैं। उसमें फिर ये होता है कि छतें मिली हुई हैं, एक छत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसके अपने एक हैजर्ड्स होते हैं। सर बावजूद इसके इस बच्चे के लिए कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है सर इस सिलसिले में? जी, उसमें मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, ये बड़ा ही अंदोनाक वाक़या है। हम इस फैमिली के गम को समझ ही नहीं सकते। हम ये कहें कि जी हम
ہم سے ہمارا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. بحیثیت پولیس آفیسر میں جب اپنے ارد گرد اپنی فیملی پہ نظر دوڑاتا ہوں تو یہ میرا ہی بھائی ہے جو شہید ہو گیا اس پتنگ کی ڈور سے, تو ہمارا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. میرا اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دن رات اس پتنگ بازی کو جو ہے وہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں. اس وبا کے ساتھ ساتھ ہماری ساری ایفرٹس ادھر ہوتی ہیں. اس میں تھوڑا سا میرا جو ایک پوائنٹ جو میں جس پہ سٹریس کرنا چاہوں گا وہ ایک اس لاہور کے شہریوں کا عمومی رویہ ہے. دیکھیں, بحیثیت شہری یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر کے ارد گرد یا آپ کے اپنے گھر میں کوئی بچہ اگر پتنگ بازی کر رہا ہے اور ایسی قاتل ڈور کو استعمال کر رہا ہے تو آپ 15 پہ کال کریں. یہ فری آف چارج یہ کال ہے 15, آپ اس پہ پولیس کو انفارم کریں, ہم فوری اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ جی فلانی جگہ پتنگ بازی ہو رہی ہے. اب دیکھیں, شہریوں کے اسی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے اب یہ 1.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. اس 1.5 کروڑ آبادی کے شہر کے اندر ہم اگر اسی طرح اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چراتے رہیں گے تو اس طرح کے جو واقعات ہیں جس میں بچوں کے والد ہم چلے گئے ہیں, ہم نے دیکھے ایک چھوٹے سے بچے کو یتیم ہو گیا ہے وہ, اور اس کی کوئی اس کے دکھ کا مداوع کرنے والا نہیں ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ ہم اپنی پولیس اپنی بھرپور ایفرٹس کو جاری رکھے گی. ہم جہاں جہاں ہمیں اطلاع ملتی ہے ہم اپنی بھرپور طریقے سے کاروائیاں آگے بھی جاری رکھیں گے. گریٹ سر, اب ذرا لاک ڈاؤن سے متعلق بھی پلیز کامنٹ کیجیے گا کہ لاہور سے متعلق جب اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا, جس طریقے سے وہ امپلیمنٹ کیا گیا کہ آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ راستے اس طریقے سے بند ہیں کہ سیدھا نہ جاؤ, ذرا گھوم کے چلے جاؤ, اتنی اجازت ہے. تو سر یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا پھر واقعی فائدہ ہوگا ہمیں؟ دیکھیں, اس میں ایک تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی اسپرٹ ہے کہ ایک لوکیلٹی سے دوسری لوکیلٹی میں موومنٹ نہ ہو سکے, اس کو پبلک وائلیٹ کر رہی ہے. اچھا, اب اس میں گورنمنٹ ڈیسیژن لینے کے لیے ڈسکشنز گورنمنٹ کی چل رہی ہیں. جیسے ہی ہمیں کنوے ہوگا ہم اس لاک ڈاؤن کو مزید سختی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. سر, جب آپ سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن اگر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید سختی کی طرف جا سکتے ہیں تو میں اس سے کیا سمجھوں کہ جو ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اصل اسپرٹ ہے کہ واقعی گھر سے صرف ایک شخص نکلے گروسری کرنے کے لیے, غیر ضروری طور پر کوئی نہ نکلے, بچوں کے ساتھ کوئی نہ نکلے, بزرگ نہ نکلے, واقعی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, پریکٹیکل ہے ان لاہور؟ دیکھیں, ابھی ہم لاہور کے شہریوں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو یہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے نا سر, وہ بھی بتاتے ہیں. جی جی, اللہ صحت دے آپ کو. میں کووڈ پازیٹیو تھا, میں نے 16 دن کوارنٹائن میں گزارے, الحمدللہ میں ابھی ریکورڈ ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو سکسیس سٹوری ہے, یہ تو شیئر کرنے والی بات ہے, ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی. جی اچھا, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس میں دیکھیں, اگر شہری غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور جو ہم انہیں ہدایات گورنمنٹ انہیں دے رہی ہے کہ ایک گھر کا فرد نکلے ایک ہی ٹائم پہ, جب وہ باہر نکلے تو جتنے ضروری کام ہیں وہ کر کے واپس آ جائے اور غیر ضروری باہر نہ نکلے. جب شہری اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کریں گے تو پھر پولیس مجبور ہو جائے گی کہ ہم ان ایریاز کو اس طرح سے سیل کریں کہ پھر ہم لوگوں کے ساتھ سختی کریں. اس میں پھر نیچرلی پھر لوگ جو ہے وہ تنگ بھی ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہمیں جانے نہیں دے رہے. تو پھر اب دیکھیں, ابھی وبا پھیل رہی ہے, اس وبا کے پھیلنے میں شہریوں کو خود ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ جس طرح ابھی ہو رہا ہے آن گراؤنڈ نہیں یہ کر رہے تو ہمیں پھر اس میں مجبوراً سختی کرنی پڑے گی آگے. گریٹ سر, تھینک یو سو ویری مچ. میری تو یادیں 11 سال پرانی, میں نے آپ سے پڑھا بھی تھا, آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. تھینک یو سو مچ سر, بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. واقعی اچھا لگا. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہ وہ بیمار بھی ہوئے کورونا کی وجہ سے, کوارنٹین بھی رہے, طبیعت اب بحال ہوئی ہے کس حد تک, کھانس بھی رہے, لیکن آپ ہی لوگوں کے لیے, ہمارے لیے وہ واپس آئے, اپنی ڈیوٹی انہوں نے جوائن کی. He is doing great job ماشاءاللہ. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. آج کل جہاں ہر کوئی کرونا کے خوف میں مبتلا ہے, ان حالات میں کچھ ایسے سپاہی بھی ہیں جو کرونا کے مریضوں کے پیچھے شہر کی گلی گلی اور چپا چپا چھان مارتے ہیں. یہ جان باز سپاہی کرونا کے خلاف حکومت کے TTQ فارمولے یعنی ٹیسٹنگ, ٹریسنگ اینڈ کوارنٹائن پر عمل کرانے میں مصروف ہیں. کرونا کانٹیکٹ ٹریسنگ, ٹیسٹنگ, ریکارڈ محفوظ بنانے اور گھر بیٹھے کرونا متاثرین کو کوارنٹین منتقلی تک ان ٹیمز کے اراکین اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ کر رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب نے. سر بہت شکریہ. سر یہ بڑا اچھا ہے ٹیسٹنگ, ٹریسنگ اینڈ کوارنٹین, کتنے اچھے نتائج اس کے برآمد ہوئے ہیں؟ کا, اور ہم ٹرائنگ کے جتنے بھی پازیٹیو کیسز ہوں ان کے تمام کانٹیکٹ کو ہم ٹریس کریں. ابھی تک ہم نے قریباً کوئی 16,000 جو پازیٹیو کیسز کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو ہم نے ٹریس کیا, ان کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے, اور اوور آل ہماری جو پازیٹیوٹی ریشو ہے دیٹ از 22%. اور جو اسلام آباد میں پازیٹیو آنے کا جو ٹرینڈ ہے یا پھر زیادہ پازیٹیو ہونے کا جو ٹرینڈ ہے وہ اس لیے بھی ہے
کہ یہاں پر ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور ہماری ٹیمیں جو اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر کام کر رہی ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں اور کانٹیکٹس کو ٹریس کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کتنی ٹیمز ہیں، کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ میں سب میں، اور پھر لوگوں کا رسپانس کیسا رہتا ہے؟ کیا ابھی بھی ان کو سمجھانا پڑتا ہے یا وہ کوآپریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت جو ہے قریباً 16 ٹیمیں ہیں، 16 ٹیمیں وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتی ہیں، اور تقریباً پر ڈے ہم لوگ کوئی 600-700 بندوں کو ٹریس کرتے ہیں۔ اوکے۔ اور ہمارے پاس ادروائز ریپڈ رسپانس ٹیمز ہیں۔ ریپڈ رسپانس ٹیمز جو ہے وہ پیشنٹس کو رات کی کو اگر کسی کو تکلیف ہو تو ان کو موومنٹ کراتی ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلز۔ گریٹ سر، ظاہر ہے آن گراؤنڈ جو آپ کی ٹیمز کام کر رہی ہیں ان کو یہ سننے کو بھی ملتا ہوگا ایک کرونا کچھ نہیں ہوتا، تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو سمجھایا بتایا کیسے جا رہا ہے کہ یہ واقعی ایک قاتل وائرس ہے، یہ جان لے لیتا ہے؟ دیکھیں اس طرح کے ہمارے لیے چیلنجز آتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو نہیں بھی مانتے، لیکن جب ان کو یہ خود ہو جاتا ہے اور جب یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو ان کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اپنے ہمسایوں سے بھی وہ اپنا لیسن لرن، پھر اس کے بعد ہاسپٹل جب ہم ان کو لے کے جاتے ہیں تو یہ لوگوں میں مس پرسیپشن ہے کہ کرونا نہیں ہے، بٹ دین جن کو ہوا اور جن کے رشتہ داروں کو ہوا اور جن کے رشتہ داروں کے یہاں ڈیتھس ہوئی ہیں، دے ریئلی نو اینڈ اٹس اسپریڈنگ کہ اٹ ایگزسٹ۔ تو لوگوں کا بھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے کہ دے تھنک کہ it is a reality. Of course it is a reality، اور لوگوں کو یہ سمجھانا پڑے گا، یہ بہت ایک ضروری بات ہے۔ بہت شکریہ سر، ساتھ موجود تھے آپ، اور جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے ہمیں ہر شہر میں اسی کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اینی ویز بڑھتے ہیں آگے، کراچی کی بات کرتے ہیں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ۔ کراچی سب سے بڑا شہر، مسائل بھی یہاں بہت زیادہ ہیں، ہمیں اس سے متعلق گفتگو یہ بھی کرنی ہے کہ صرف کراچی نہیں، پورے سندھ کی چلیے کرن بات کریں گے، لیکن ظاہر ہے کرن کے پورے ملک کے 34% کیسز کراچی میں ہیں، اور اگر صرف سندھ کی بات کریں 80% کیسز کراچی میں ہیں، تو اس لیے ہمیں کراچی کی بات زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ یہاں پر جو پالیسی ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہے، اور شاید آنے والے مسائل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عوام ذمہ دار ہے۔ میں یہ مان لیتا ہوں عوام کی ذمہ داری ہے جس کو وہ ادا نہیں کرے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ویئر از گورنمنٹ، ویئر از ایڈمنسٹریشن، ویئر از لا انفورسمنٹ ایجنسی، سارے اتھارٹیز ہیں کدھر؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کورونا سے لڑنے کے لیے صوبائی حکومت بہت ایکٹیو ہے، پہلے دن سے ہے، ایسا ہی دیکھا، لیکن اب جو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے نا، یہ جو ہم ایک اور فیز میں آ گئے ہیں، ایک اور طرح کے لاک ڈاؤن میں آ گئے مخصوص ایریاز میں، سلیکٹڈ ایریاز میں، تو اب یہ سوال یہ ہے کہ جی یہ یہاں پر امپلیمنٹ ہوتی ہوئی چیزیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ ہمارا ساتھ دیں گے اب اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ناصر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ شاہ صاحب پتہ ہے کیا ایک آبزرویشن ہے، اور ایک عام آدمی سے ہم نے جب کوشش کی نا کچھ لوگوں سے جائیں اور جا کر کے سوال کریں بہت سارے، تو ہمیں یہ سننے کو ملا کہ بھائی کورونا سے لڑنے کے لیے سیریس ہے، لاک ڈاؤن کرانے کے لیے اب یہ لوگ سیریس نہیں ہیں۔ سر اس کا آرگومنٹ کا جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں لاک ڈاؤن جو ہے جس کی بات چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے یا سندھ گورنمنٹ نے کی، وہ اس وجہ سے کی کہ پوری دنیا میں اس پر عمل ہو رہا تھا، یہاں کے ماہرین کہہ رہے تھے، تو ہم نے یہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا، اور پھر جب تک انہوں نے جو بھی ان کا رسپانس تھا، لیکن ہم نے اپنے صوبے میں اس کو لگایا، اور اس کو پھر بعد میں دیگر صوبوں میں فالو کیا گیا، ایون اسلام آباد میں بھی، لیکن اس پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس کا مکمل عمل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ تھا، ان کا رسپانس تھا۔ 26 سے کیس تھا، اور پرائم منسٹر صاحب نے 13 مارچ کو پہلی میٹنگ کی، اس میں سی ایم صاحب نے انہیں ریکویسٹ کی کہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں۔ اس وقت سب کا یہ تھا کہ جی یہ تو ایک معمولی سا فلو ہے، اور یہ بالکل کوئی اس سے ڈرنے کی بات نہیں۔ آپ بھی ابھی کہہ رہی تھیں کہ ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، اس سے ڈرنا بھی ہے، بچنا ہے۔ یہ کوئی مودی سرکار تھوڑی ہے جس سے جا کے ہم نے لڑنا ہے، بلکہ ہم نے اس پہ وہ ہم آپس میں تو دیکھیں، لیکن اس پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چیئرمین بلاول نے، ہماری سب لوگوں نے اس وقت پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہوگی۔ ہم نے تو اپنی پوائنٹ اسکورنگ کوارنٹین میں ڈال دی تھی، لیکن پھر آپ نے دیکھ لیا
اور آپ نے غلطی سے ہم لوگوں کے ایفرٹس کی تعریف کر دی, مراد علی شاہ صاحب کی, دیگر چیزوں. کس طرح وفاقی وزیر آ کے یہاں پہ ٹوٹ پڑے اور ان کے ترجمان وہ آج کل بھی کل سے بھی ایک گھوم رہے ہیں, دیگر چیزیں. جی لیکن اس پہ میں آپ کو عرض کروں اب بھی WHO نے بھی وہی ریکمنڈیشنز دی ہیں جو سندھ گورنمنٹ کی تھیں. تو ہمیں پراپر SOPs کے تحت کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا. لیکن ایک پیج پہ رہتے ہوئے جب فیڈرل گورنمنٹ تمام پروونشل گورنمنٹس ایک اس پہ آئیں گی تب اس پر ظاہر ہے یہی سپریم کورٹ نے بھی کہا یکساں پالیسی ہونی چاہیے اور یہ دس از the need of the time. لیکن مجھے یہ بتائیں, آپ نے WHO کا حوالہ دیا, تو جس طرح WHO نے کہا کہ 2 weeks کا لاک ڈاؤن اور 2 weeks is not with these kind of SOPs جو ہم اس وقت کراچی میں دیکھ رہے ہیں, جہاں پر ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر صرف کچھ سڑکیں اور گلیاں بند دکھائی دیتی ہیں, دوسرے راستے کھلے ہوتے ہیں, کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے کسی بھی علاقے سے. وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے جو WHO نے سجیسٹ کیا, ریکمینڈ کیا ہے. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا اس وقت ہر لحاظ سے عمل کرا رہے ہیں. ہم عمل اس طرح نہیں کرا سکتے کہ ایک چھوٹا سلیکٹڈ, ایک تو اس کو وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ دیتے ہیں, دوسرا سلیکٹڈ ہے اصل میں کہ سلیکٹ کرنے ایریا, وہ سلیکٹڈ کرتے ہوئے ان کو یہ نام لیتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں PTI والے, پتہ نہیں کیوں. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اس طرح کے لاک ڈاؤن پراپر نہیں ہوں گے. ہمیں ایک پراپر طریقے سے کرنا ہوگا جس پر ہی پھر اس کے اثرات اور اس کے جو نتائج ہیں بہتر سامنے آئیں گے. آپ پورے شہر میں کرفیو کا نفاذ ہو جائے اس کے حامی ہیں؟ پورے شہر میں کرفیو کا نفاذ ہو اس کے حامی ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم اتنے دن گزر گئے ہیں, ہمارے پاس پورا ڈیٹا جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے, جو ہمیں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی جو ہم سسٹم لا رہے تھے, تو اس وقت ہونا چاہیے. اب اگر لاک ڈاؤن جب بھی لگے اس سے پہلے ہمیں سب لوگوں کا پورا انتظام کرنا ہوگا, ان کے ضروریات کا, پھر کاروباری لوگوں کا بھی, اس کے بعد بالکل کرفیو لگائیں. پچھلے والے کی طرح سے تو ٹائم نہیں لیں گے آپ لوگ, لاک ڈاؤن پہ بھی عمل کر کے دکھا دیں گے آپ کو. اچھا سر, کاروبار کی بات آپ نے کی, لیکن یہ جو لاک ڈاؤن ابھی اس وقت کراچی شہر میں ہے, اس میں کہنے کو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے لیکن صرف دکانیں بند ہیں, یعنی آپ نے ہٹ صرف مارکیٹ کو کیا ہے, اس لیے کہ مارکیٹ میں رش ہوتا ہے آپ کے خیال میں, اور ظاہر ہے یہ ایک درست تاثر بھی ہے کہ مارکیٹ میں رش ہوتا ہے, کرونا پھیلتا ہے. اور پھر اس سب کے بعد میں جن کے بزنس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ میں اچھا نہیں کر رہے. دیکھیں, یہی وہ باتیں تھیں, یہی وہ مکس میسیجز تھے, دوہرا معیار تھا, جس کی وجہ سے پہلے بھی جو لاک ڈاؤن تھا بعد میں وہ پراپر نہیں رہا. اسی طرح کا لاک ڈاؤن پورے ملک میں تھا. یہاں پہ اگر دکانیں کہیں بند ہوتی تھیں تو ہماری اپوزیشن کے رہنما جا کے ان کو اکساتے تھے. اسی طرح پشاور میں اگر گولیاں چلائی جاتی تھی تو کوئی وہاں پہ بات نہیں کرتا تھا. یونین کونسلز ہر جگہ پہ مکمل سیل تھیں, لیکن آپ نے دیکھا کچھ یونین کونسلز پہ بات ہوئی تو کس طرح فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر صاحبان نے جو کچھ بولا. لیکن دیکھیں, ہمیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے, یہ ہمارے لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے, اس میں ایک پیج پر آ کے ہمیں کام کرنا ہوگا. سر ایک اور معاملہ, ظاہر ہے اس پہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ الیکٹرک آپ کے انڈر نہیں آتا, لیکن سر ظاہر سوال آپ سے ہوتا ہے کہ اس وقت کراچی میں جب اتنی گرمی ہے اور ایسے میں غیر اعلان لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ الیکٹرک کی طرف سے, کوئی اوقات کار فکس نہیں ہے, وہ دن میں بھی ہے وہ رات میں بھی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ سندھ حکومت کو اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں کر سکتے تو عوام کے ساتھ احتجاج ہی کر لیں کہ الیکٹرک کے خلاف. جی بالکل, ہم کے الیکٹرک کے اس اقدام کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے انہیں کہا ہے, ہمارے جو انرجی کے منسٹر ہیں امتیاز شیخ صاحب, وہ ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں. کمشنر کراچی نے بھی ان سے بات کی ہے, اور اس معاملے میں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں اور کسی بھی سخت قدم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ فیڈرل کے آتے ہیں. آپ یقین کریں کراچی کا شہری اس وقت بہت دھیان سے سن رہا ہے آپ کی بات. جی بالکل, ایک تو جو ایکسس بلنگ کا ایشو تھا, اس کے بعد یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, ایک طرف لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں پہ رہیں, اور پھر اس گرمی میں جب لائٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے رہیں گے. ان سے ہماری بات ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے. اب یہ شکایات آ رہی ہیں, ان سے بات ہوئی ہے, لیکن سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ خود بلا کر ان سے بات کریں گے, ان کو سخت تنبیہ کریں گے. دیکھیں, اس میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ہم نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ بل جو ہے موخر کر دیں, بعد میں ایک ساتھ کر دیں, تو ایک دم
فیڈرل گورنمنٹ سے آئے جی یہ ہوتے کون ہیں سندھ گورنمنٹ والے کہ فیڈرل کے اداروں کو یہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ پھر ہمیں آڑے آتی ہیں. صارف کو جو یہاں لوگ ہیں ان کو بہانے پڑ رہے ہیں نا, وہاں سے وفاق آ جائے کسی ان کی ٹائمنگز کیسی ہو جائے اور آپ کہیں کہ دیکھیں یہ ہماری صرف اس بات پہ صرف ایک بیان دینے کی وجہ سے کہ وہ کوئی وفاقی وزیر آ کر بیان دیتا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کیسے یہ کر, ہم نے تو ایک ظاہر ہے ان کو ہم نے ایک کہا تھا ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پروونس سندھ گورنمنٹ کے چیف منسٹر نے انہیں کہا کہ آپ کو ایسا ان کو ایسا اور انہوں نے کیا بھی ہے کچھ کئی اس میں انہوں نے پیسے جو بل ہیں آگے کیے ہیں لیکن پھر سنا ہے کہ اس کا ٹیرف بڑھا دیا اوور بلنگ کر دی. لوگ اس لیے پریشان ہو گئے کہ امتیاز شیخ صاحب نے بل زیادہ آئے گا تو لوگ اور پریشان ہیں. سر لاسٹلی ان کو چیک بھی کر رہے ہیں. ٹھیک سر لاسٹلی بتائے گا, مراد سعید صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو وفاقی جو ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کراچی وہ کوئی پیکج لے کر آتے ہیں وفاق سے لیکن سندھ حکومت انہیں کام کرنے نہیں دیتی, اسٹے لے لیتی ہے ان پروجیکٹ سے متعلق. اس میں کوئی صداقت ہے؟ ایک تو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بہت ہی چھچورے وزیر ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی بات کا میں جواب نہیں دینا چاہتا لیکن آپ نے کہہ دیا ہے تو میں آپ سے بتا دوں, میں آپ کو بتا دوں یہ بات کہ ہمیں بالکل کوئی کام نہیں روکا بلکہ ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ دے بہت بڑا پیکج دے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. صرف ایک ضرور کہا ہے کہ کام پراپر ہونا چاہیے. کراچی کے لوگوں کی شکایت آ رہی ہے کہ جو پی ڈبلیو ڈی سے کام ہو رہا ہے وہ پراپر نہیں پوائنٹ آ گیا. مجھے بالکل کوئکلی میرے پاس صرف اور صرف 15 سیکنڈز ہیں, پلیز مجھے بتائیے یہ گلی لاک ڈاؤن کی اور 2 گلی چھوڑ کے لاک ڈاؤن نہیں ہے, وہاں سے ایک عام آدمی یوں کر کے نکل جائے گا. اگر آپ لوگ اس کے اوپر ایکشن لیں گے تو وہ کیا ایکشن لیں گے اور پھر اس سب کے اوپر آپ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم پراپر طریقے سے یہ نہیں کر سک رہے اس وجہ سے کہ یہ سب کو ایک پیج پہ جانا ہوگا اور پھر ہی ہم اس پر عمل کرا سکتے ہیں. یہ جو سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہے اس پہ تھوڑا سا ایشو ہو جائے گا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کراچی کا ایریا اس طرح کا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کریں. وہ سب کو ایک پیج پر جانا ہوگا, وہ سب کون ہے؟ جی فیڈرل گورنمنٹ میرے بھائی اور جتنی پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے وہ ایک پیج پر نہیں ہے. نہیں ہے نا, ہم جب کہتے تھے لاک ڈاؤن لگائیں اب بھی جو بات کرتے ہیں وہ ہمیں پراپر رسپانس نہیں ملتا. انہوں نے کہا آپ نے لگا دیا پھر ایک پیج پر کیسے نہیں ہے, تک لاک ڈاؤن رہے گا پھر اس کو خود ہی چینج کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کرنا ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, آپ نے کیا, پھر ایک پیج پر کیسے نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو دیکھیں میں آپ کو انہوں نے پہلے کیا کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہی نہیں ہے, ہم نے کیا لاک ڈاؤن لیکن جب سپریم کورٹ کے آرڈرز آ گئے تو پھر ہم اس کے پابند ہو گئے. تو ایک پیج پر آپ نے دیکھا کہ اس لاک ڈاؤن میں انہوں نے رکھنے ڈالے جو پراپر ہم نتائج لینا چاہتے تھے وہ نہیں مل سکے ہمیں صرف اس انوائرمنٹ کی وجہ سے. سچویشن کا تقاضا ہے آپ لوگ اس کو ایک پیج کر لیں. ہم تیار ہیں نا, ہم نے تو کہا ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب لیڈ لیں بھائی, ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے پرائم منسٹر صاحب, وہ لیڈ لیں, وہ آ کے جو بات کہیں ہم اس پر عمل کریں گے. بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, سلسلے میں بات کر رہے تھے. کچھ معاملات ایسے بڑی کلیئرٹی تھی, کچھ معاملات ایسے کہ جس میں یہ کلیئر ہوا کہ ہاتھ کھڑے ہیں جناب. چلیے لیٹس سی اب سندھ گورنمنٹ کیا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مزید سخت کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں. اینی ویز آپ سے لیتے ہیں اجازت, اگر باہر نکلیں تو پلیز 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 بہت احتیاط, بہت دھیان کے ساتھ ماسک کا استعمال لازمی کیجئے. واپس آئیں تو ہاتھ دھوئیں, جو سامان لائیں اس کو بھی دھو کر رکھیں. ہوگی ملاقات کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.